بخشش کم داره. چرا صحبت کنه خیزون شما صدای خواهیم برادر عزیز چه حال داره؟ سلام علیکم مردم. صدای خوبین، سلامتی خوب انشاءالله. چیکار بردین؟ چی حال دارین؟ خواستیم کم ترک را مفید کنیم. برادر عزیز هم بالا اکران پروستا بجخین لایک کم که خوب میشه و چی نم دوره کم تا صحبت کنیم برای بدونم که همه برای اوسری خستگی اوسری خراب چی حال داریم برادران؟ خوب این سلامتی خوب انشاءالله. شما نمیم عزیز فیلم چسبیده استه بفتیم چون خیلی ماهی شیف رمضان همه تون مبارک شاید باری دیگه. برادر عزیز چون تو افیر بزیب کور کسی نمیدونم با چه خطیر باشه. افیر وابشه بزیب کور کسی نکدام هیچ باشه نمیدونم. گفت نیسته که باید گفت نیسته که چهال دوله که خوبی سلامتی خوب انشاءالله. بجخین لایک برادرها ماهی شریک رمضان همتون مبارک شوه. خداوند هم وقت نگهبانتون باشه. Love from India. I from is Tajikistan. I from is Tajikistan. های ماهی شریک رمضانتون مبارک شوه. خیلی مادر و اپا خواهروی که باشین. انا چی نام دارم خیلی روزی ایدتون مبارک شد بودو شما گشتیم. خداوند همه وقت خوب باشی برادر عزیز. الله در عمر جانت برکت نصیب گردونه. همه وقت خوب باشی برادر جان. همه وقت خوب باشی. علیکم برادر شما هم مبارک رحمت کلوبی برادر عزیز. الله همه وقت نگهبانت باشه برادر عزیز. ای بچه احمد جان خیزینه بچه خیزینه کوچیک چه حال دارم برادر عزیز؟ چطور سوست می جنبی یوتیوب شستی پیشینه نیست. اکا جان 1 سال شده یوتیوب 1 نیم سال میشه در یوتیوب نیستم که یک ماه یک ویدیو 2 ویدیو میپرتم تمام نصیب خواست یا الله. انا موجود یک چند روز بعد یوتیوبیم شستی پیشینه نیم ممکنه عیود زورترش گذابت کنی کم ترک وقت در کوره انشاءالله خدا خواهد. چنان دارم دوست کم ترک وقت در کوره برادر عزیز. انشاءالله ویدیوی بهترین میشوه. میگم که همه کار قفیدن در کوره ورکه که جان ای روزی که می کار باری بگیم اوه علیکت سلام
اپای مریم سوجی اپا جان خوبی سلامتی و خوب نه اپا جان در کامنتری خودت نوشتی همون چیزا رو ما دیدیم انشالله که برطرف میشه و همش مخکن برادر گونه نوشته که چندین وقتاش در یوتیوب نیستیم انشالله خدا خواهد چی بنه انشالله بخواست الله چی بنه خیلی کدام ای انگلیسی نیسته ما راستی گپ نمیده چی گپ شید اما مسئله رو ما دیدیم نشد چیز خیلی گفتی ایدی مسلمان هشتی مرد نیست انا باز سر شید ملو درام مدد انا هشتی مرد ایمان نیست هشتی مرد ای نیست انا کمی چیز نمیفرام خیلی گپ تو ایمان نیست تمام شید تمام اینا که شید سخن تو همین بعد سرش میکنن ایمان نیست ایمان نیست سالی نه ایمان نیست نه که میدوی میره جشنش میگیری کوچی در کنم بیا من همین نگم ده برادر عزیز 90% در خونتون جشن میگیره مال در چی در کره همی 90% در هم کوچه هم روز سوال نمیبره همی در کار نیست همی یک کسی خیلی خیلی ایستیری نبگیرد مسلمان تیپ همی در کار نیست برادر هم تیمای خدمون بگیریم ما نه درجه پلیتیکیم نه بایدچیم ما برای مادرها خود پروز تبریک گفتیم شو یگان جوش نیست علیکم سلام برادر عزیز هم میدونن ایمان نیست ایش ایمان ایدی خدای جونی بعضی ها در گفته گفت تئوری چی نمیده که بعضی در سولینا و در نوروزی باور کرد هم خیلی در کار نیست برادر عزیز هم میگن که جای توزاب جا پای خطب ما چی در کار یک کس دیگر ای تری نیست و تری نیست نه خاله ما برادرم همش پس که من خودش میدونم که من یک نیم سال زیاد میشه که در یوتیوب در یک ماه یک ویدیو در 2 ماه یک ویدیو میپارتم من در یوتیوب نیستم نامعقول کردی خودم برام خاطر نوی مسئله رو ما انشالله که همشه میبینیم شاورما ازدلال و سیر نما دوای ازدلال شاورما ترک شالوم سمینات علیکم سلام نباشه خوبه سلام همتون سلامت علیکم برادر عزیز یگان چیز نداره برادر عزیز توش تو مادر تبریک یا پدر نی تو که در روزی هشتم لوبای روز تبریک لوبای روز پدر که بگی اکید یک روزی مادران گفته او توش تو بسیاریش تمی تیم رسر میکنه ما در یگان کاری نداریم تو مسلمانی یا که در دک شد و گور سوزد آخی بیا ما یه چیز میگم ده برادر عزیز گفته میگم دک شد و چی ما یه چیز میگم بله میشه خلو و میشه و خیلی کانال دکس استفاده میبریم او آدمایی که در ایفران اون یک برادر دیگه درباره دکمنت که سایت ما را بدرو تماشا کرد درباره دکمنتاسیا گپ میزنه درباره همین نشد یمی کار برای که ما یک نیم سال میشه در روسیه نیستم برادر ما که در روسیه بودیم 5 سال در روسیه بودیم اما برای دکمنتاسیا چی گپ خبر در روسیه هم درباره گپ میزد و برادر ما سایت خچم در کانال ما هم گپ میزنه مثلا این چیزا همش برطرف میشن ان شاء الله بخواست الله ما یک چیز میگم نمی آدمی که دیگه شده الله شاهده اینا نان در وطنم کلچای نانای الله شاهده او قدر سلام علیکم ای سکرینی ایمیا عموما دیگه تو گپ نزد سختی با در خفه کردگی عموما تو گپ نزد دیگه اگه اونجا دار اینمی نان الله شاهده این نانای اینمی نان با این نانای الله شاهده که تو میگی گورسوده دیگ 90% اولاد دم نوروزی و سال نو جشن میگیره هشتی مردم جشن میگیره 90% اولاد کو برا نورا گپ زد دازی دوشوک نمیکنی گپ زدن اول میگن کو ای خونه خودت اول ای خونه خودت سر که همین چیزی هست نیست اول ای خونه خودت برای همین قنا برای دیگه نلق بسوری بعد در کار نیست اول کو برا کو ببینم تا بعد میبینیم برادر تاجیکستان چی که برادر تاجیکستان ماشاءالله بهترین سبب خودت میدونی در کار نیست اسکرینی ایمیا خودت همش میدونی یک آدم پروست تک سراز زبلوک ایت نرمال نداد برای تو هم ای همون آدمای
майли гап неста ҷои тоза биё пои хитабамон бугӯша бале ана апайма қанша рӯзана аллоҳ дар умри ҷонаш баракат насиб кунад ин хеле одам боша салому алайкум чӣ гапа иҷа братҷон ҳеч не бачаоча хостем камтарак то ифторишна то рӯзаҳоро маҳкам кардана камтарак эфир кунем чахчах кунем аҳмадҷон 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 бача хизон даш ки ишинам дора лишер алишерам дори хизине ба соат ирӯз малӯз не соат ирӯз 4 чанд соат чанд шид 4:26 ба худо хизине бача бача бихизин дударҷон уқара аҳамият нате нарвин гап нест акай магамед алло умраҷон ба худо ура ма накардам ака агар дида бошен ма хуб хистум гирифтам надидам ма дига настроение грезонди ба худо ку скритне ба худо гуфтам гапш надорам дига надарам ма даже ҳам дига надарам ҳамҷа вообще надарам гам ватсап бародар ман бар алло да умраҷон насиб гардан кулоби хонамон кардагӣ валлоҳ не қасам нахӯрда қасам хӯрдан дар кор нест ман худро омадам дидам ба худо ку да чиво настроение грехт ки ма гуфтам шояд ягон чиз аз сараи ма боша ма гуфтам хатия бебахшиш аям одам не ки ҳеҷ гап не куҷодаи ҳамроҳота номошон намедонӣ ҳамҷодаем ку ака просто иншолла ки ҷои қариб омадагиай ина апамон айфона роӣ кина сиёмкора сар мекунем барои телефони хуб нест ба ма хоти сиёмка накадистем яъне апа иншолла ба хости аллоҳ айфона роӣ мекуна анаки сиёмкора баъд сараш мекунем мо ду ид дорем иди рамазон ва қурбон гап нест акаҷон биё тада далчи барои сухан накунам аллоҳ ба умраҷон баракат ҳазор раҳмат барои суханат бародар hello mi saludas man nafaҳмидам ин чӣ буда ӯза мегирӣ алҳамдулилла акаҷон алҳамдулилла чӯбане дина мода саҳархирак шид далшиша надидам охир апайҷон дига чӣ накардӣ ба худо ягон чӣ накардӣ ма рост мегӯм агар худам мекардам намегирифтам ку надромадам мегӯм хем ватсап ман я салом бана надромадам гуфтам ку дидам хеле смс диги блог дига гуфтам хай аллоҳ нигабон камтар шариатро омӯзед ба ҷои гапҳои бефоида тамом акаҷон сухани ту тамом акаҷон ози кулобдаи брат не браҷон ай кулоб нестам брат ай қурғанам душанбедаи браҷон чӣ накардам апаҷон не апай мо телефон ваъда телефон роӣ кина сиёмкора сар мекунем иншолло ба хости аллоҳ ҳама каса саломат бошен дар паноҳи худованд бошен рӯзи хуш таманно ҳазор раҳмат ин хеле бародари сухани хуб қатӣ бра мебра я намуд гап мезана мегӯй ба худо ҳама кори дунёро партум ай пишти ҳамн кор бори ҳам барам неки кор бори ҳам рабдин рамадан карим from Indonesia thank you very much значит номи аллоҳа гирифтӣ значит пайрави пайғамбараш бош бале падарта раҳмат салом аз панҷакен алейкум басалом мардуми панҷакен не ӯ духта чӣ кор кардаи нафаҳмидам кадом духта ки апаҷон вақто дин ҳамҷа эфир акадам баъди эфир як кор бача майли ҳама одам дига занг назадам одаме ки гуфт барои чӣ меё занг на телефон зонок омад наёмад наёмад ба худо надодем ша бирра имяра мегум секретни имя дина гуфтем духта бача гуфтем духта нест ҳеҷ кардем ватсап да навишта салом алейка ака ма ҳамун секретни имяам сози хуб мешавад ҳам хеле аҳволпурсӣ карда гифта блок кадай сразу бо ман намедонам ман я ответ додам гуфтам ҳазор раҳмат ками хеле аҳволпурсӣ карда да смс навишт ман смс навиштам бо ма да хай навишт ки акаҷон ман ҳамун одам секретни имяам хеё сразу блок кадай ман намедонам барои чӣ сабаб дига ростӣ надромада смс бениҳоят зиёда дига надромадам рост дига намра гуфтам ки гап надорам барои шумо худованд барои рост майли гап нест акаҷон ҳазор раҳмати калон худованд ҳар яки моро ҳидоят кунад не толка мара ҳар яки моро аллоҳ худаш ҳидоят кунад стакан гам набоша гап нест шерпаланг
арстиколои Тоҷикистон. Ҳамин навистагита удалид кун бо бисёр хуб мешавад. Гап нест акаҷон, салом акай, салом, гап нест акаҷон. Ман туда навишта будум, маем азам кулобӣ гуфтум ку намедонам браҷон. Блок бикша нафаҳмид, блок бикша. ма ки апай Мариямҷон, ма бовар ка смс-и хидма клиентои моши корбори хидма ман худ просто дуромадам блок даем ку чито дуромадам блок даем дига настрани ганда гирехи ма гуфтум гуфт ки мақсад ҳашти марда падар гап дая чи нест. мегӯям ку дили як инсона хирсанд ки худованд дили тура хирсанд мекунад. мақсад ти як шахсията хирсанд ки Аллоҳ тура хирсанд мекунад. ҳамун гуфт ку мақсад падарка, ман гуфтум гап нест. я падарка фара малайкум аз куҷоин? ма аз худи сарзамини гуфтаи офтобрӯи Тоҷикистон ҳастем. ай Тоҷикистон, ай Қирған. бародарои азиз, баъди як чилгатон бугум бародаро бахту дин ҳамунҷо эфира кардем, биромадем рафтем соат 9 ба 10 чун дачиҳо хеле асаб монда намедонам ай кадом ҳисоб боша. омадам ки скрин ма ягон чи нагуфтестам. ма гуфтам ки просто настроение грех ки блок кардагӣ. ҳуй кади чи ба ягон чи нанависти хай намайли ҳуй кардиди ки блок кардагӣ. ҳуй кади чи ба ягон чи нанависти хай буд ки амтари масъала ҳай. ма смс дидам, мумкин смс хи дори поён рафтагӣ, ман намедонам. мақсад дил барои падарка гуфтам, майли гап я падарка боша я наски боша ба ҷони дил. я наски боша ба ҷони дил. мақсад ма ягон чи хулосам просто дидам настроение грех ба ам худ гуфтам салом алейкум. алейкум ба салом бародар. оиди кадом масъала гапу чап чи фара апаҷони азиз аст, ягон масъала гапу чап нест. ма задум хоба ма гуфтаам ку дина рафтам, масъала намедам савол метем бо тема мегезад соати 9 буд чум 10 буд омадем да чивой нам сарам дар гирифта ку да ма қабда дига натонистам ғалат дидам хом бурдааст. хоб бовар кунед хоне да чиво мекун ки намхи ора намегум ина ира мегум гифе намедонам чо кардааст. салом салом тазмина норова сози хуби иншалло саломати хубай. аҳамият намети апай ҷон, апай холова, аҳамият намети бародар боши, гап нест. аллоҳ дар умри ҷонат баракат насиб гардона. аллоҳ дар умри ҷони ҳаматон баракат насиб кунад. худованд дар ғарибиҳо ҳастем, ҳамавақт нигаҳбонтон бошад. аҳмадҷон, аҳмадҷон, бача бихезу дер мешавад, соат ним соат 1 соат дига намонда. хезен аҳмадҷон, бача соат 5 диста хезен. амин амин, гап нест. магамед аллоҳ ҳамавақт нигаҳбонат бошад. шер бачаҳо нам просто лайк биҷиқин, лайк да просто рӯи экран да ку просто биҷиқин тамом. дар Тоҷикистон соат 4:33 саҳар хӯрака раҳмат соз мешавад. гап не об шапен мехеза, об шапен мехеза. биё мардак бор бишап мушон мехез ё бишап ина подписчико мега мехез оба гирти ба худо аҷош хеб нишон то мутум аҷош парида хестам ки гапт надорум. дар Тоҷикистон 4:33 100% гап дорад, 100% гапа. манту кардам хона саҳар хӯрак биёред. ваҳ ба номи Аллоҳ иравӣ манту кардам мегӯяд ин қадар раҳи дур дай агар неку Аллоҳ шоҳид дадем ҳози 33 дар Тоҷикистон мешни ҳози 33 дар кас мекардем мерафтам. куҷо буҷуқум инам рӯи экран ду бор бизани хирои экран просто телефон я телефон бокиштаги шамадата нуксива парто ҳавқат парто натарса парто ина хи телефон дестен просто кофтести рӯи экран просто хи биҷи ку мардак гори 100 нафар 100 лайк када метонен мардак гори ки рӯи экран хили инам хи просто хи ду бор экран ду бор сах биза тамом инам хина не ки мардак гори бача ба худо дер мешава хиза гон чи биёрем бихрем охи برين بخدو برين سيروج برين بخدو. Подкажите у меня преждевременное семирождение как от эго избивает. Хочу увеличение времени полового отка. Мои чи нафам найсеген ягон перевод кунед чи найсеген нафамидам. барои ғарибачо чи гуфтанӣ дорем? ғарибачо Аллоҳи меҳрубон ҳамавақт нигаҳбонтон боша. фара бародари азиз
ما در شیرک خوردیم مردک بریم در شیرک بیاریم بریم بخیر بگو بریم در شیرک بزنیم بریم من نمیرم بریم در مغازه دیگه نیم مغازه گوشت توی اینه مغازه گوشت بریم مغازه گوشت بریم بیاریم تمام حوض میریم در شیرک میخریم بریم بخیر چی بگیریم بیاریم آنا چی نام داره تخم بگیریم بیاریم در شیرک بگیریم بیاریم هم تخم بزنیم در شیرک بو خیزیم چی کنیم هشت تخم بگیریم بیاریم در تای تخم ما قلمه خرم اگر در شیرک بخوریم تخممون در تای تخم میخریم در شیرک میخریم بریم سیروش ما تلفن دا بس میره نه بریم ما خوارو وقتی خوارو نسی بگو دینا آشی با یک بود کم پاورم هستم ای افا جون بیا میزی قم نک بخدم اکا مزدم لایک دی نه 100 نفرم دیگه 6 تا لایک نه نیموجی برای 100 نفر 6 کتک لایک من پروس نخی بجه شکم فریب کنک میکنین هم خیلی چیکار کنیم دیگه اوخی نمیخیزه اینا براون یکون چی بیارم ابا چه حرامه در شیرک ای واه اینه ایش ببرمان حرامه گو در شیرک گپت ندارم مورم دینا آش بدای خیلی امروز اوچم نیستن ات بیو سکرید نه بیوت دیگه گل یک گانج ده گد نظر دینا آش کدای اینا نامردی دیگه میشه تو آش خوردی دینا مورا فایرود نکردی نامرد گفتیم نامرده تو آش بخریم و داجم نگو کنیم اکا ما زدم لایک گپ تو ندارم نامرد بقم میگم بقلاش کردم محکم کنم پیش بیو سیگرید نه پیش بیو بزنم بنامی یک جاشیدم آیفون ما پچوقش آیفون مرا پچوقش بیارن کی اسپید میکنین اسپید چی با میکنیم هیچی حرام نیست داشیره احمد نمیتی کی عزیز بچه و چه همین کسی که چیزی میکنه احمد نمیتی ای بچه ها بانو میادو دیر میشه خیلی نه ها بچه بخدا همه یاشا دکو ما خیز برا بخدا خیز نه بتامین برید تخم میگن داشیره بگیرین نون نیست نونم کمای باید باشه کمای این یه دونن یه پرگان اونای یه تای خجه خورده اسپید نکنه سطح و اسپید نکنه نماز خوندی ای سبحان الله نماز کیا یولی نماز در گیجای یولی نماز یولی 10 ساعت دیگه وسنه بوم خدا یولی ساعت 9 چنده ها اسپید نکنه سطح و اسپید نکنه اکد در کجاین اسپید نمیکنه در تاجیکستان هم میگن سطح و اسپید میکنه تا اون کجا شدی کو نمری تل اکا aldin باور که اکا دین امی تچیبو مزان گریختگی اکا انشالله سهر شود همش روید میکنم اکا رولتونی دستما خورین ارزون ایوال با صفت های ات بیامان نومد داشت بخریم موجه نگاه کنیم اکا شرایط سوسته شرایط خیلی بریم گرین نیجا یست خیلی که بریم خیلی بخدا بچمه ملوی پیشتی اکران زور باشین برین کلوبو را محکم کنین ایش حرامای او حرامای کک بوتا خطون نمیکنین یا نمیخرین کی اپای قندم اپا جانی قندم احبیت نمیدهی عجیب وضو سازی محمد بیو دمی تیموت در کار نیست دمی مای رمضان شهر نیست که یکون گب اون بعد بگوی که شتو زلوپا اینه شبی اندریویچ ای بخیزین بخدای ای بخیزین چکنی نه چنم دورا همو روتون گیر چی تا کالماش ایگو او سمیتان در دونش برای زوری بات میشه سمیتان بگی او تخم میزنی او برا بگی او بگی کنتا خیزین نه ایده زنگ نه ایده نمروی دادوری این تلگرام لوش ده بزنید اینترنت دارو خیام اینترنت داری او بنایسته کنم چیشه بنایست تمام بارو که دارم ترم نیبیو چی خدمت کنم با ایجا اومد آدم سوزانه که کو ای برادر با کنوبکه زیربرینی 200 موند با کنوبکه زیربرینی 200 موند یگون خدمت کنم سلامتی خدمت ما ها ترا نیبیو دوپروس
استریل سر گپو چپای سر گپو چپای گپ نیست اپای خلوه فجون سخنوتسا آیفون کنی تلفن خودم دارم نرسه اون آخ تلفن در پیش ملاقات بگی تلفن خودم دارم بگی چیکن اپای مریم خوب ما خروتوب داشتیم چی نیسته تبریک برادر کنابکر نشانته بعد کنابکه سری نه اور کنابکه نیومده برای جون کنابکه امریکا بیا ان شاء الله بچه‌ها ما مانتو داریم بیو همین اپای مریم بیو اینجا نزنم با همی دارم سرد نزنم با همی نگو مانتو پاندو دامی سهر کی مو 100,000 در کنابکه نخرت روان میکنم آخر کول یونس پگا 100,000 میشیم پات پیچکو پات پیچ کنیم 100,000 کنیم اما در خانه اون یا چیزو داریم که بیاد مون سکریت نیا بقب مد کو خیلی تماشا کو بقب مد کو در همین قریبی باشین بگیرین نگون عادت در خود دستم 30 دقیقه 10 میلیون میرسه من خرید درون نشون بدم داشته باشی خودت خیر بیا تا اینا تلفن نیست یو گپ داری non telefon kan telefon bgi biorش پیش من میای پرتو همی باشه روسکی не русский таджикия не русский таджикия привет где моя айфон где моя номер чей дختера мегат ки русира медони конечно по-русски ну русский понимаешь есть да конечно брат русский очень вау знаю но мимо چی دختره نینیچه دختر بده کو هو رئیسه سلام علیکم خوش اومده نیلگونه واه نش او انا نامی زور نیلگونه سلام علیکم یک بارگه برادرای عزیز ماه شریف رمضان همتون مبارک شه برادرها خداوند در عمر جانتون برکت نصیب بگردونه میخیلی как русским относимся к Рамадан мубарак аминка Аллах да умр ҷону насиб гардона ниничашум нома майли агане ака кайки 100,000 мекни я реклама мекни канал ма окей гап нест блиц тиҷия ки чока да ниничашум نینیچهشم نینیچه کی باشه نینیچه ما باشه برادرها مگزین رفتم مجبوری رویشون کردیم هسته اگه آدمی دست بخیره که بگه که سرخرکتون ایسا ما 21 روزی دیگه این واه بخدا بخیلو را بین نیلگونه اپا ما بخیل نکدم окей медром бодавай привет Ташкент привет Узбекистан Ташкент русских как относиться не говори так брат Таджикистан бапеш ҳама вақт Таджикистан бапеш шу ту чумо брат чи гап тра нагуфтам нил фаҳмо скритния имяра мегум биё дар ҳамин дар сартон бо ҳамин бахлачка назанам мегум я бор як хачу повговачи хачу говорю дига кор надорум бахилӣ мекунам биё моне бахилако ба пеш апай ман биёд ба худо мо вака гуфтем ки айфон киде اگه ادمین بیا یک سرطان ایشوتی ما آخی کجا همین یه چه ده داشتیه با درو اینا گفته سم اگه چشمای مرا با نیو که خدد اگه الدین همین چشمای مرا با نیو خدد که چه ورم کرده
چی در کنه که من بگه باور میکنی خونه از حروبه یگون بگه خرک خیلی اوزارش کویدم با خوب کردن نم خوزی خیستم ام چشمی مرا خیلی اهمیت که چه ورم کده گه خواه که چی در کنم گپی درو ولی به که ریال نه پیشی لیتوین رفتن نفهمیدم برای جانی چی گفت درست دیگه کشایش сказать как کافه لذت دوراکی اکایش ایشمو نه اوخی تو بخیله کار نداری اوخی اکای سلامت بشه گپ تا ندم اپای مریم چند ساله این اپای مریم تو دیگه اگون چی نگین دیگه میخیل اونتی بیا ابزینت اتویچت 2006 вох бача Михаил что ты хочешь сказать налез куда не надо нигоҳ ки Михаил отношение охи матра ба русский ҷавоб будам та баъд мегӯй ки фарқи чи охи ба не подписку ответ додам бас это Михаил он скоро Вего на русском плохо говорит ты его спрашивает как не я русский хорошо знаю 2 сола калон будаин ва ин чета худ шанид тавад видео дар канала челленджи литвин кардин ку намед не ман нестам брат у бародар дигари моне ку дар видео мекна рафтага намед но бахман видео мегум ку ма қариб 1 сол мешад дар ютуб нестам кудак будаги мариям чи ба озим бо гуфта будам бахила бахилако ами бахили накнен ами апамод айфон гирифтани ай ما 2008 با نیکم موافق کنشنم نینی چین کنشنم و تو 2008 نستم دلی نینی بوده که 2008 نینی هم ست وامپیر که همین که اتید نمیتی تریور همین آدم یو خیلی پروکات رنکی در همین چیز حوالای خیلی چید میتن که همین که اگر زپسی اکرانت کنند در اونجا پارتیان بگن توجیه نگاه پروتفی چی گاب زیسته مقصد ایرابینه پروتفی میلاد چی گاب زیسته به همین خاطر پیشکی میگم که کانالی ما پالیتیکی نیسته ما پالیتیکا دام کار ندارم با میگم تون پالیتیکا دام ما کار ندارم سوال بهت میخونم میبرم آتش نمیتونم نیل سر چی گفت تستای اپای خلوه секретния гӯш кун ма 2008 бошум ақлам айтида сад хуба ки нинича хоҳиш ба хотири худо илтимос ҷонум шавед ку ки пурсид ахадра хоҳиш мекунам ба хотири худо илтимос хоҳиш ами дар моҳи рамазон накне ҷонум шавед илтимос рост мегӯй ака ҳамаш рост не ма дар кор неста пурсид در کنه اپا مریم مسر نکنم کی کفای افیر دوای خیلی میکنیم بیا هم کی روزی نه کسی روزی باشه کدومی روزی باشه مرم چی جنگ میدوزی فورا تا بیا یک با یک گپ تو ندارم گپ نیست که سهر انشالله خدا خود زنگ میزنم انا چینم داره ایو نمیفهمند که دا نگزوی التماس چی با امی نینیچا کی سکرید نیا چی با امی سخنی ما قدر نداره شما دا وقتی میگم تیما ذکرید چی با ذکرید نمیکنی گزاوت کردن میگیری چی با امی تیما در کار نیسته بیا مسئولیت میکنیم اینا آدرس خونتون رو بگوید سکرید نیا آدرس خونتون رو بگم آوز من تو خریمیو بیا مسکوا السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته الحمدلله گاب نیست گری فراموش نکرد گاب نیست که جان الله نگهبان باشه دا میزنن ای ما آماده بیاین برادرو دستگیری کنیم گاب نیست که جان تابستون میریم مسکوا زیق نشه حقارت نکه نیچه یک نه چطور میگم کی روز یه برادر عزیز کدومی روزی باشین اپای مریم سنپچت دارین یا چطور میگم کدامی که روزی باشین الحمد خوبم اکا علیک سلام اکا فدیا انا اخی اکا این همی سکرید نیا گبزه تمام گب نیسته
کسی که راضی باشین یک مصلحت این افیره بعد کسی سر میتم مثلا ما افیرم نکرد گام میتم که دبر ما بدروین کسی که راضی باشین این ای پگا یا که هر روز دیگه افیره دکسه سر میتم ماس شلکش ایمونو همه میتم با اون شلکه بدرویا دکسه چخ کردن نگیریم مثلا ما مثال دا پوستیم خالو مریم میبرم بالا 5-10 minut گپ میزنه با اسکرین نمیبرم همه 5-10 minut گپ میزنیم او ما با پیش قطعی یگان تد گپ نزدم اومدین چسبیدین نه اسکرین جانم شوی التماس جانم شوی نکن سلام علیکم برات کگ دلا узнал меня да Саня брат узнал тебя الحمدلله нормально وست شموکین که نه گپ میزنه خب اپاروی کنین سایتونا مقصد سوال ما را جواب دین شما روزی هستین نه یک گپ نیست یا جدو مقصد روزی هستین میشه که اسپاس افیره د نفره میکنم مقصد افیره د کسا میکنم میتونه که هر یک کدام در همه افیر بدرین د کسا چپ میکنیم علیکم سیم تاجیکستان علیکم سلام ساشا بیلوف برحمک با انگلیسی نویسین و برحمک او میبرویا اگه کاری زور میشوه یک باره ما بزرگ نمیرم در همیجا سیبوم سودا میکنم سیب دا بیو بچه 1 کیلو سیب چانس ما سیگو на что колу пишешь пост не закрыл еще брат не брат еще время много добко хози намеше оқима эфира бояд бакшум ай сарака эфир кунам мақсад ҷо бояд дар телеграм группаи ма ҳама бояд бошем ана чином дура дар уҷа бояд ҳама бошен дар уҷа бояд ҳама бошен дар у группа чӣ мекунем не агар розӣ бошен на ҳама касе розӣ боша марҳамат мекунем розӣ бошем ҳамҷа 100 нафаре ку бинависем розӣ ҳастем фотима меброя салому алейкум акай музаффар мақсад ҳамон ҷара нависем ки розӣ ҳоё не бинависем ай шумо я согласна брат от души Саня брат мақсад эфира каса мекунем да амрӯзи бале ё ай ман нафаҳмидам не ай ма апаҷон меброя нафаҳмид чи шумо нафаҳм шумо хутун ба хутун ҷа маслиҳат кестин апа биёин шумо чи аҷенеса чум чи мафаҳмид брат худованд ҳаматон нигаҳбон бошед мардум хонатон дар ширак шудан чи соат 5 дар ширак рафтан биё тимон мантура тоқа бизад дар уҷао мо бишинем я тоже согласна гап неста бародаро ман наметавонам хоҳарҷони ман так что хай короче халаси гап се духтара ҳамҷа гап намебарон хишон бахшон чахчах кестан ма уқа хишро намефаҳмам хичон бахшон чахчах кестан эфира ким киҷо будан кататсия иншоалло проектҳои калон дорем ба хости худо иншоалло агар аллоҳ розӣ бошад насиб худо хоҳад иншоалло проектҳои бениҳоят калон дорем бовар кунем хай худованд қувватмон буда хези айфон аҷдад мекунем айфон биёя баъдан проектора сиёмкара сар мекунем ака вода чин задагӣ нил киҷо шидӣ нилгуна бир рафт тамом ютуб мара да уно қуш накӣ чӣ ба уна бинен доб кардам чира доб кардӣ нафаҳмидам
ای بچی نداره. مرا دا اونو кушнака. Тамом скритная, тамом. Бахшиш, Федя. Привет. Вах, очай. Озику ишто бинам. Как дела, красавчик? Дела нормально, пойдет, альхамдулилля. Элеонора, у тебя как дела? Как настроение? Бача, амияк чида мо қадр надорем, просто баҷанин рӯи экран да бизанен. Апай Мариам уқа қин нест, поиск бедроен, занен. Хорошо. Дай Бог тебе здоровья. چی؟ ایت واتساپ چی داری ها؟ کی؟ اکاونت داری تو خیا؟ تلفن تبر مادا؟ ها؟ تی تاجیک دا یا تاجیک دا مریم اوزود زور ده. فیلدی تازی. یکون حرف نمیاد مثل نمبر واتساپ نمیدم جا. یا لایک امورم ما موندم باراس چوت میکنیم هیچ گپ نه. اتبیومون بوارکه. تبیومون. Слово похоже. Да, я таджик. Аджаном найсе. Не апа. Ничего. Телеграм кадом занг за. Кия е? نمیدونم کسی هسته. آخی عنوان نمیدونم وقتا. Как тебе зовут? Джахангир? Мое имя Джахангир. Как, по-русски как будет? Джахангир будет, да? Салам алейкум, алейкум салам. Алейкум салам. Салам алейкум, братья. Ака каси себой мара намехара шапшкан. Тамом. Себо чанд смохи? Ты нагуфти. Чанд смохи? Узбекистан. Салам алейкум. Джахангир. Да, Джахангир. Будет. Да, Джахангир будет. Да. По-русски. Не. Д. По-русски это Джахангир будет. Як минут без... Одна секунда. Извини, пожалуйста. Як минут бахши. Як новый сум перевод мекнем. Тамом. Як минут так. Радур як минут. Не запрошуем. Не запрошуем. بخشش برادرو 1 کیلو میبری. بخشش برادر بود شید. نه برادر عزیز بخشش زیاد. بخشش نیل کم так گفتم که я так бестин. Ты где сейчас? Город Таджикистан, там живешь? Я в Душанбе, столица Душанбе. Ахо, хаму. کدام همون علیک سلام ایتا علی چلی تگیم من واتساپ نویسم جا گوش کماره واتساپ نویس الو موندم چی کدام همون کارت چی همون یخی دوره چی خوب دوه نمبر بنویس من نمبرت میگم بنویس Я с Алмато живу. Круто. Я был в Алмату. Наёмадам я с Алмату. Афганистан амих занен.
аҷанист мерояд докне. Ака ба меди шумо момам як тарелка себа хурдест садқаша шуд. гапе надорам. ватсап зан 0990 задӣ плюс 990 ки ҷоята ҷопарто 014 бо ҷопарто 28 16 16 бета ҷопарто 016 бо ҷопарто 28 16 бо ҷо 16 бо 16 дута 16 когда приходить будешь сам о бинависиш кучи мегира не ҳамҷа биҷиқ ҳамчида ютубда биҷиқ когда приходить будешь с Алматы Джахангир скоро иншаллоҳ будет скоро иншаллоҳ ҷиқидӣ набаромад ку иншаллоҳ хорошо если будет гости будем гости принимай гости не наёмада не ба меди и эфир хоб пов парид ваҳ бача бахшиш нилгуна агане бахшиш мо хоб таҷдид карда бошем мебахшӣ тогда увидимся хорошо как ты то что здесь твое имя ты как парень или девушка там я думал девушка Эленора это девушка не знаю кой сар бинавис кой агончи бинавис окей не наёмад жду фаҳеб ёмоне шумо бахудо холова чай номер партофтестин он номер ватсап мара бинависам ҷада ки азам 014281616 ку ватсап бинавис ватсап плюс 90 хате ки 014281616 ҳамон одами ховдора ҷин задаи чӣ бало не охи наёмаиста не нест хай гурӯҳ гуфта гапо омад нагин омада будай чиша майли ҳама пайхолова если придёшь с Алматы увидимся я девушка хорошо на мой ватсап напиши я скоро буду мне по делам там есть скоро буду там ну может с Рамадан может омад наистай чӣ омад дар Амазон бо кира фирефтори гап нест акаи Сардор Исоев шида нилгуна гап нест акаи Сардор ман ҷа номра менависам ҳами қувват дорӣ гап дорӣ окей напишу сейчас здесь моя ватсап будет азам бинавис азам номраи мара медонӣ ку 014281616 не апа хони мо биё момам алай зур мега дастрочно ховдем гап надорам просто ку я шеда бижмини тез тайёр кунем бахти буде тхм чи ба чӣ гирифтин ҷошда бижмин бахудо ки бинависам чида номер мара бинависа ҷа ватсап да и чи дома и надора аккаунт на ютуб райса о дори аккаунт родной хай воздухам бесумай неки наглед кардан дар кор нест ба ӯ бини тухи ислам воздух охи ту биё неми ай пеш ҳами гап за ман воздухни ай пеш гуфтаистам матара воздухни ай пеш биёта гап за ту мардак бошида ҳаёт китоби канал надорӣ ту намеша навишта ту аккаунт надорӣ канони гапт надорам
Эй, так что ҳама тенҷа ҳама ровния шил наистай ина наистакша ватсап ина ватсап има ҳами 04281616 ина ватсап има салом алейкум сози тенҷи ҷонӣ алҳамдулиллаҳ соз хуб хеле сози хуби бар дар саломатиё хуб ина ватсап вот это моя ватсап напиши когда будешь апа номерота бите лучший намета номероша апат и бахила и апат куҷо даи душанбе даем ку и апат ба дили гурдаем гуфт не ки дили гурдаша надидем мо вот это мой ватсап да это мой ватсап охо айти намебра ислам айти намебра даҷа ватсап айти ватсап агар 1000 бунайсам там намебра иҷада не моя WhatsApp, мой скажи. Хорошо, вот мой WhatsApp. Хорошо? Куҷош ден ҳами территория душанбе дем ку тарафи агар бадони саховат где у тебя номер вот это вот номер плюс 992 014 28 16 16 to end о я английский так зачем неохима тра сло кам родной охи био ягон читай мой рамоди чикреч негон джехангир Елена, вот мой WhatsApp. Видишь, там закрепленный WhatsApp. Москва кай умаден. Москва да нестам душанбе даем мегум. Ина WhatsApp нависта уже. Ки азам же нависта навиш. Апа блин, чиба намешава? Апа бига блин чиба? یک روز محمدی یا بازی شو مرغوما شکی سگه یا که آدم بود کرا چیزی خورده اقلا رحمت نایستی یکی یا شام یکی مرغوما محمدی افید چیزی خورده رحمت اقلا نایستی ای خلوه اپای جون بخیلکی نکه بخیلکی این مرده که بیایی که من نشان بتون بیایی که اینا مرده است شما من پاتیچکه من چیزی بگم اون میکنم اینا گفتن دشیرک نه دشیرک آوردیم مرده بوری خیلی موساس همش روی که تایور کرد همش روی که تایور کرد خیلی ایتالی چیزا ایتالی چیزا وای بلای نیره بکی جزیره همه جزیرش خیلی تا یک چیزا هم از دخونه مو کم که دختره کو بسیار که شیرینی میخوام اونا میخوام خیلی نشون بودیم تا ایخ بخیله کو را بسوزنم اینا سلام علیکم علیکم سلام ما ویدیو نمیمونم در سایتم سام گلاونی شکم سرشم ای بخت کم تیسر کنین خیلی قایماق هم آوردیم با شیروی نار قایماق اکی ادمین یا مینوت امیده کلوش میتین سایتی ما درویا کامین کنا با بگیرشنشه نه دور میشین هاست نه так холи даширак королевский блюдо даширак алмато тоже есть шахноза алейкум салам магазины да я знаю до алмато знаю есть да умарҷон алейкум салам даширак ба маза конечно ба маза фаридун гулов конечно ба маза қаймоқ везде есть магазин да узбекистон салом мардуми узбекистон салом алейкум калид фурши якса 40 нафарем гапто надорум сағиро ҳами шумо ҳастем ки мо ҳастем хай скрит не ростша бугу бегаи чи овқот мекунӣ бирем бихӯрем қаймоқ реклама дори ҳо қаймоқ реклама дорум чанд қаймоқ чанд 7 03 2025
до 15/03/2025 имрӯз чанд май? Наҳум мори вақт будааст, вақт дошта будай. Хаймок. Кида кулуч дар кораи ака як курумуш буте. Куҷода ака душанбе даем. Сколько лет у тебя? Сколько дашь? Нил ма VPN кадим шояд барои ҳамон намероя. Ҷоник иҷа чикор дорин? Сколько у тебя? Я говорю, сколько дашь меня? Рӯзахрин. Ислом ами дорун бас хеле ягон сухани хуб дорӣ? Хеле ягон сухани хуб дорӣ Ислом? Рӯзахрин мечин охи аввал ки ту будем дар ҷои мо время то гая. Ами одам да чиво 27. Ну почти угадай. 29. Интернет сустай. Да ширак да биё, бача да ширак да. Робо пайдо шиди. Гап нестай. Варада есть. Барада или варада? Бача чиба ном хубай не? Нохи номот хубай, дарунат хуб нестай, сияҳай дарунат. Номот хубай, дарунат сияҳай. خودی اومدگی تیک سخنی خوب نیو که همیشه همه خیلی نه خیلی چات کی چقدر کیزه نک یا گوریخ میام که یا چی میکنه میره و خیلی تیک سخنی خوب بگو بچه شوکه در موی شايف رمضان تیم بولی بچه دا شیرک دا بیو بچه یک دونش در موی شايف رمضان تخفیف میکنیم 3 سم باشه 10 سم میفروشیم شه اولیم همو کرده این کدام کرده برای جانش نختم تا родной то خوبی الحمدلله بهترین الله در عمر جانی همه برکت نصیب کرده و есть برادر конечно вот посмотри برادر есть просто я побриться почему нету даширак чанди харидин даширак чанди харидин ҳасим бо 7 сом даширак 10 сом барои наздикора 10 сом бизнес каси даширак мехоҳад алейкум салом фирӯзабону алейкум салом Сагора аминат гап нест, акай Фаридун гапот надорим. Жена есть. Алхамдулилlah, почему нету жена? И второй ты будет. Второй моя жена будет. Акай шумо 29, о 29 солаем. Чи бози родной? Бози нест, бача, смотрю. Тамам. Елена, второй моя жена. Все, мардум. Все, уже у меня туй будет. Свадьба будет. Вот она уже согласна на ты уже, да, Эленора согласна ты уже, да? Бози нест мегум Фируза, ягон бози нест, просто чак. Панофтон ба Худо рад. Гап нест, некрӯз бачаёча буду, я буду. Вот уже тамом. Нил гҷоши нил бар тамом. ما آخی سوال دادم آخی گجا همین سوال میدم که ساعت تاجیکستان و هم دوزه که گجا تاجیکستان جونی کارالیو و فراموش کردی کارالیو چی به کارالیو شناس که خیلی ده یا کی چاق نه پروس چاق دارم یگان خیلی نمود موزی نیست اینجا این نمره واتساپی خدمت کدام که اینترسوی ماشین پاشین نداره من سگلاس نده تمام все моя ватсап напиши завтра я улетаю Алмату, будем жениться, будем свадьба. Все, срочно на WhatsApp напиши, сразу будем свадьба. Шумо дар куҷоин ҳозир дар Тоҷике? О, Тоҷике Душанбе да. Срочно свадьба, срочно. Мы сейчас здесь деньги собираем на свадьба. Хайр будем, на Рамадан хайр будем. Кто желающий будет, хайр будем. Делайте, все. Мой WhatsApp родной. Мой WhatsApp ина. Рӯза хренчи. Не рӯза дорем, алхамдулилlah. Рӯзаро там ҷоз маҳкам мекунем. Алмата да приходи. Хорошо. Милая. Всё, я сейчас. Ҳама ӯро мехӯрӣ, ҳамашо накунӣ. Не ошо накак. Ошо мон кадоме ки мехӯрӣ, ҳама намехӯрем. گپ تو ندارم صغیره چکو گپ تانم ایخ گپ میزنی خیلی بخشش تمام فیروزه یا تام قطعی کی الینو رو بخچان شدنی
Москва кай меред? Москва тавба кардагем дига. Рӯзара маҳкам мекунем. Ами гапта гап надорам. Меге ки тамом рӯзара мекунем, маҳкамаш мекунем, бо бегах худохоҳад мекушоимша. То ба ҷои номер мондан нависен. Мо рӯзадор дар ТЖК қарор дорем. Аллергия ҳамин савол шудем. То ба ҷои гап нест аз менависем закрепи дига ҳамин савола натан. Ака баъди эфир мумкин набинем дига. Охир барои ҳамин гуфтаистам ватсапа барои чӣ наистам кадомит ки мақсад шикаданин марҳамат ватсап бинависед. Ҳамин як одам пурсидан салом алейкум кардан ягон ҷо ягон одам буд намешавад. Ба компот маҳкам мекунем рӯзара. Ба компот маҳкам мекунем. Не компот не, ба даширак. ҳаз ягон одами даст ба хайре бигӯина ма бирен дар ресторан дар чойхона бихӯрен шоти ма савоб. Гап то надорам. Ҳамаш ҳастан қатора. Ятиш набуд бовар намешавам ки ятиш набуд. Номи прай сайт чия иҷада? И қадар сайт тай нилгуна. Не ба ови даширак маҳкам мекунем. Гап нест. Салом алейкум. Ай Питер марадуби Питер. Салом алейкум. Компот шоколад мевагӣ. Ин ҳамҷа шиштагӣ бе ягон катагӣ. Ина мо ҳам метонем. Бача чӣ гапи аст? На тухм сирх кардан дар ширак ба ширак полни ҳайҳуя бача бигириш. Вақти дар ширакҳо ягон ҳамаша нак мехӯрам ҳамаиро. Бача дар ширакҳо ҳамаша накагане. Не мака ов нарехтаги? Тамом дуча брез бас нест? Дуча мехӯрем намехӯрем ба худо ин қадар тухма ин қадар чида авқот кардем. Бача гумш ки. Алейкум салом мардум. Алейкум салом мара. Чи парто номере катта 100,000. Не удалил нака азам удалил нака Фирӯза то агар чи ба худо нафаҳмем чи не удалил кардан гапша намази. Салом алейкум. Не и 100 парто 50 таш мадароӣ мекунад. Тамом. Алейкум салом Асадулло бафкидам. Не ака ма дига мақсад гуфтам. Ихе мақсад ки зантон суртон накуна. Не иншоалло чи бане. Алматы мерай саяхат город знаешь, да, Джахангир? Да, я везде страна знаю. Да, ладно. Ну, Елена, напиши на мой WhatsApp, все хорошо, все нормально будет. Давай, Нилгуна. Биё монеш мо дига гап назанем ягон таш мо биё дига ягон таш мо гап назанем ки ма гишнагира мурдам ба амедиш мо иш ман ту худесам уш кали худесам мегем биё шумо дига гап назанем ягон чи ба амедиш мо гишнагира мурдам блой меша ин ҳон не вардем биё ки алишер бахшиш бардор я параймонам гуфта гапо хурдан мегирем кори ҳеч кана боша ма анами одамда мепарту. Тамом. Инами номерои маҳай душанбесити неки ними ҳози мепартой то что кубинем ба дили гурдасти ё не WhatsApp пишу WhatsApp хорошо я жду брат iPhone подарил тебе не iPhone какой iPhone чё гуфт номерои карта тапа ина номерои карта неми душанбесити 16 номерои карта май раҳман кадомед ки гишна бошем бо мепушаки бахшиш бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Мирам на парто я гармак шава. О парто то. Намер парто як, ҷуме парто як. Ина душанбесити парто ма бун гапат надорам. А бача ҳама рӯзадора. Мо на рӯзара маҳкам мекунем. рамазони ҳаматон муборак шавад бародаро. бахшак як 5-10 минутак мехӯрем ба бо чақчақ мекунем.
کوتاه خوردن من همین لایک رو 50 تا میکنین یا نمیکنین مردک بورین یکی روسیه نه I from Tajikistan я английский хорошо знаю не переживай мы خواب نداریم نه برا جون دارم نقشه دخترو с праздником хорошо короче чой ندارم ایره آبا بگی بگیم آبا یکم چیگمون چایникамон не кепчку мерезем мо мехне آبی برزیم که تشنگی دم بودم موسی علیف گپ نیست گپ نیست در کجای برادر در تاجیکستان برادر کدام بانک دوشنبه سیتی همین کما بینم که فرزانه دیل گورده داره یا نداره همین بگه دارم گپ نیست همون سوما نمام زسلاوا جواب میتونم همون سومی که چند سومی که روی میکنی اون همون سومای نمیروز میبرم ویدیو میکنه در سایت میمونه خیرش میکنی مو سوم در کار نیست نمو سوما تروی که ما میبریم می لوبول لوی راه دا چیه کو هست نفرایی که مثلا نمی میبریم خیرش میکنه نشون میتونم هم سومی که یا خیر کو کی دا استودنتو دا خیر میکنه همین 100 تا پارتویا یا 10 تاشا ماده روی کن توش نخیر میگم من گفتم که ویدیو میکنم در این یوتیوب میمونم نکی توش تو میگن انسان لوزی حلال داره من الحمدلله سوم در برای کارم الحمدلله بهترینشه من گفتم خیرش میکنم ویدیو میکنم اگر بگونه در یوتیوب نپارت شه داخل واتساپ در واتساپ من بنویس نمیدونم واتساپ داخل دام ویدیو رو روی میکنم یا که ویدیو بکنم میرم اونجا همش خیر میکنم مرا ویدیو خیر تمام فیروزه این نمیجه SMS میویه این نمیجه SMS روز یک تده 89 نفر شویده علیکم سلام کانا کریمووا علیکم سلام این شونگه چور خیلی چی کنه این ده چرد بس نه سلام علیکم خوشدل سلام علیکم یوم روزانه مخام کسیم براد 204 نفر شید برادر 204 نفر برادر عزیز پیشکی میکنم که پادپیسات کنه که این کاری که گفتم 100,000 پادپیس میگه کنوب کارم میگیریم حرکت کنه نه این طرفدارای فیروزه 26 سلام علیکم چیگا پیدا دادم راب نشته ای ایجا چیگا پای اوشی نهار رایم چوکا دی برات الحمدلله خوشدی اوشی نهار رفته اوشی نهار بچه بداو که اوشی نهار تشریه که 10 سومون کده اکسیا را بدانش از خانه دیوم عکس را بیرحمش داشت یک در مغازه 7 سوم و 10 سومش کردیم عکس نه ده فوق بچه دیگه چوی قد نتوی اون پیامش تخشی داره پنج 10 روزه را محکم میکنم براد در کجای تاجیکستان داریم برادر عزیز در دوشنبه تاجیکستان داریم برادر عزیز تا نمازی بوم دادم میشه و خورده چی السلام علیکم باشی اکی خیرها یاردم شما به ما روز میرسیده باشه که مرم صاحبی خانه شوم تا باستی الله انشالله ای الله تو ایگام که طلب نکن سکرین ایمی ای تو های خانه همه دست علیکم سلام آوریان سلوجبه اویسته بریز که شب درازه گپ تو ندارم صغیرها گپ میتیم نیفتم سلام علیکم ای ماسکه علیکم سلام с праздником 8 марта с праздником апай фируза балинсада тақсим кунен касалиё бисёре доруд гуфтесам ку фируза оҷаи хеле гурехт ай эфир бирафт акай хайридин маём ҳамсоятон ҳозир миём муродов
Tamam بیارم همسایه ما باشی بیا بگفت در پایین دومون اوش کدگدن نامردم دا اوش نیوردن من در افیر اعلان تو نگیدم که نامردم دا اوش نیوردن اوزی همی افیر در چی؟ ویده ایست من یا بینم کو با میام سلامت باشین در اوده خوندی من گب نیست برای جان گب نیست اکا دا دیم خیلی نیلگونه پیتر ده هست آدم پیتر ده هست اون کسی نه اوکی خوبه با آخی چی باشد آخی فیروزه میدونم مریم سلامتی خوبه ای گپ تو ندارم نامردو بگه اوش میکنن رفتیم گفتیم ای طرفی عروسیم گفتن توی عروسی نیست ای طرف شهیم گفتن نیست اینجا معرکه اوش ندادن نامردو دهانتون پره نولا تیز بخو محکم که اکا دهانتا دیر بچین انشالله بود یا که بکر دیگه بکو میخویم داری نه میخویم اشیا میخویم اشیا کلا نمیخویم تمام اشیا موجودیت شما شده تمام نمیشه میخویم تمام من نمیخویم بخوری خانمش راجی نه میاد چه کسی میخویم بسایی اینجا از اون چه وقتا در کار نبود بله مریم مرا او چور اون رجا برمیشی یکی اخته با مونا کدن من نمیدونم ادر سو کجا باشد همسایه باشی در روز کنین اوش این نامرده اوش کدن ندادن در یوتیوب رکلامتون نکن نداده Действительно, вы мусульмане, поздравляю всех. Хорошо, муслим, гап иту. Ними шаш шидас холям хурдестан. بیام یک دیگه نگم همین گپا بگفتم که تونم از اون بام داده ممکنه خوردن فهمیدین تاکسی اسلام همون گفتگی چم دوگانه من چطور نگم ما همین ماه شریف رمضان گذشته در خانه خدا بودیم در همین دولت‌های اسلامی عربستان هم جو تا نمی از اون بومدو تا میتن تا نم از اون بومدو خوردن ممکنه سعید برامد ماده کتا میگونم نام چیه نامم جهانگیر رحیمووا اوکی دیما یا اوکی دیما را خودت میدون ما میدونم اوکی میگم نخوردن تا کار دارن کنش نبالو با چی کار دارن اسمان چینان داری پیتر ده چی کار داری میگه پیتر ده بای ای مرا گوش کنین همین یا چطور میگم دانه نیمی واتساپی ما بنویسه نیلگونا تام خالو و تام بنویس همون سلکاش یک دیگر تا روی میکنی تمام مثلا یوتیوب بزن بانر ماله مرا چور نکرده خیریت حجت خونه نبیده کار نمیگیره نه نگاب تو ندارم تو بچه را بیرحمش استحق لش بیدم چی با لش بیدی؟ چی گفت که لش بیدی؟ عشق چی گفت ایجا؟ هاشی نهار رفتیسته چی کاره همین جان؟ ایسی سبه جواز دار اینجا ها چه اینجا برم دادم
ислам нагу ай Алиса просил, кто такой Дима гуфта. Че хабаиш? Худоё. Чи? Gel ama ya şey. Beyruzan kanka gav mı sana? Kim? Beyruz. Uzbeki. Ne de şey kov. Bu salonda işte gelin gazı mesela. Gazı da. Барои чӣ прямой эфир кардем. База чақчақ дорем. Ине нигоҳ кун, сози ҷони саломатии соза ай Дубай омади. О браҷон омадам ай Дубай. Тоҷикистон дай мозӣ. Барои чӣ прямой карди эфир. База чақчақ кунем. Тар Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи. Ака WhatsApp да занг мезанам гуфтид ки браҷон мазам набиёд бувал ки ай соати 10 саҳари хоб буд. Шумо наёбед толим занг мезанам мишол саҳари. Фирӯза гирехтане кард ки дига ҳамиш агар бибандиш намебиёям. Firuze brenda başı bas. Ами бомдо соат чанда? Saati 6. Шашда. 6 çanda. Обдан ди тақвиҷа сурача. Çi şeyler mi? Алҳамдулиллаҳ. Bismillah. Bismillah. Блогер набуди. Хариб ёфти Роза Ғаниева. Ты блогер набуди, мега хариб ёфти мегум. Брен мардум вақти намоз шид. Вақти намоз нест, бар вақти намоздам. Куча ҳисоб дора. Яке рӯй. Мара рост сайт ма блог мекна. Рӯй мекна та. Сайт блог мекна. Шашда бомдо? Бичаш кӯ кади? Yacha. Бизагонем. Гапто надорам да 100 нафарим, просто гапто надорам ба худо. Салом алейкум. Алейкум салом Қодиров. Илҷон. Саломати хизмат браҷон чӣ гап айда? Ҳеҷ ҳамат инҷи. Ви скрин яка гирехтани, скрин яка я салом наида WhatsApp мебия. Я салом бинайсам хи тамом. Алейкум салом, алейкум салом. Я лошка нест ин хонада. Аста? Ку? Ja. Бура биё буш. Лошка. Ку бинаста? Şunu ver mi atma? Короче, ман наметонам. Алейкум салом, алейкум салом. Хай апай ки амия я масъаларо биёнҷа бинем. Салом Саймумини чи? Короче, наметонам. Саймумини не, Саймумини нестам. Ака ҳамун одами канали истифода мекунад, адреси бугум мара. Тамом бачаҳо ча саҳар ман ҳамун одамо касе ҳастам миём шуд занг мезанам эфирм конференсия мекунам хати хида занг гап мезанам. Хоб? номеро барои чи? Номерои хидмат бародар аз барои мошин ки пошид. Салом алейкум сози хуби бародар. Ай Ӯзбекистон, мардуми Ӯзбекистон гапто надорам. Иншолло скоро Ӯзбекистон намерем бародаро. Скоро Ӯзбекистон намерем. Квартира бутовада, квартира бутовада нестам брат. Дар Тоҷикистонам ки Раҳимова дар Тоҷикистонам. Hello. Азимбой. Ака айфон чӣ шид? Ҳам масъалаи айфона биё гап занем. Нилҷон кучо шиди? Айфон чой дай. Айфон ин айфон, ин одаме ки айфон навист гуфт ки ман дили гурда дорам, лавз дорам. Не ки надидестем ягон чиз результат. Ман мегум 20 айфон мехарам тон. Ну за слова не. Меган одам результат нишон медиҳад. Приезжай на манган на гости, жду вас. Хорошо, брат, иншалла мы скоро Ташкент, Самарқанд, Наманган все мебудем. Хо як чин нилу кофтине
او کی عثمان این گپ تا دادسته ای گفته بود که من اسلامم جواب میگم یکی ما هیچی ندیدیم هم میگن خودش گفت که آدم چی داره لفظ داره تیور شده باشم در شیرک در بیو بچه در شیرک در بیو چی میتونیش بیسته بسم الله حالا سهر سیر نکردی نه سیر نکردم سلام علیکم علیکم سلام حالی حساب شد تمام نکرده فیروزه هم خیلی گریخته نکرد دیگه بچه در شیرک بود نمیشه نه در شیرک یک چه کردیم 4 تا 5 چه کردیم چی کردم تخم قطی پامیدور کلباسه خیلی ارلاش کردن کاروچی و تاری خوردیم همین درونده هسته فهمیدم هسته همین درونده او آدم سخن کرد که آیفون نکی من ندیدم من گفتم که لوبای جو بود سیام کامera سیام که دیدم اومد که اسکریت نه اومد نکی من هیچی ندیدم مردم علیک سلام قطعی در شیرک میخرید کنش نه در شیرک بهترین چیزایی کو ای برادر السلام علیکم کازاکستان علیکم سلام دیدی پاکستان ای لوبای روی دنیا هستن ای امریکا تماشا کردن ای اروپا تماشا کردن ای ازبکستان قرغیزستان قزاقستان خیر سر ای لوبای شهرش لوبای جو تماشا میکنه پاکستان ما که خیلی نیست 100 نفر ای رمضان مبارک برادر رمضانش ما دلیواس готовлю плов жареный манти все габ хорошо брат иншаллах приду салом алейкум салом номи да ширак ба шикаст нагирен конечно нахо одам да тоҷикистон да ширак хӯрад эй братҷон ячеки меган ҳамин чизе ки 200 чанд нафар тамошо каста гапто надорам просто гапто надорам гузодай ки да ширак хӯрдест мо душанбе даи салом алейкум да ин моҳи муборак ягон сум хайр кунен илтимос ба сум муҳтоҷам шӯхиҳои медия охир одам пеша як чиз гуфтан аввал мега чӣ гапай брат салом алейкум из европа алейкум салом мардуми тоҷики европа ҷуно бизанем ишка масъек не ки вақт каму خوب مایل برای کار مردم خانه ما نماز خواندستان نه نماز نشدیوری نماز بر وقت بکشم چه کارت نمی آخران شه محکم میکنی کجا وقت چی چیزه شش ده محکم کنی میشه خواهان همه روزهای ما بعد از گوش قبول گردونه اینا الله اکبر هیچ خیلی ده سرخان برم چه؟ سرخان برم بگیم خیلی میریم دالچی دالچی باشی چخ میکنیم دالچی اکا برای لیچینی همسرم در واتساپ نه وطنی در شیرک تاجیکستان نه چی اسکرین اولی در واتساپ می نویسم انا چینم دو سلام علیکم من نرگیس ازبکستان سازیم براتی الحمدلله پای نرگیس خیلی سازی خوبی سلامتی خوب انشالله سری چورنه لوبوف چشمات خیلی رنگ چشم ما نکنه رنگ چشم کلا نمیتونه که ترشو عشقم چرید آمین الله همه تا نگهبان باشه الله اکبر نه لوحو راست نماز ساعتی چنده نماز ساعت 6 ده как делишка красавчик делишка алхамдулиллах пойдет нормально у вас как делишка индира алхамдулиллах соз худованд ҳама вақт соз боши апай наргиз
چای بخدو بریز مدیقه دقیقه چای کی شینه بود جهان من نیلوفر کدام نیلوفر جهان میگه من کدام نیلوفر ها میدیا کی با پول توج نیست ای کی جای براتی ای دوشنبه кто он вы кто по нации киргиз или узбек нет я таджик شما کی جای ما دوشنبه کیمسان چی میشه من جهانگیر من نمیگو یالای جو من نمیگو کیمسان ما ازبکی خیلی تاجیک ارالش میکنم خیلی ده همه خوردن تام کوردور میشن آش و چیزی میخوره گاب نیست امرودو با پیش گاب نیست اکای کی گرمینی علیک سلام اجایی خرابولو شما در نزدیکه نزدیکه خرابولو نزدیکه بانیسه خرابول پریویت براد سلام علیکم پریویت براد نام چیه جهانگیر نام برادر عزیز جهانگیر یگان این دیره یو کی نیلوفر چور نیلوبوفا نیسته در پیچه حاضر دوشنبه ده بچه تو شما گیری گرمی نه من گرمی نیستم در کجایی تو جان دوشنبه ده این براد رو می براد یا انشالله نماز بونده دام از اون شدیم محکم کنه از اون دادم محکم کنه بچه بس تاجیک ازبک دیا تاجیک براد короче тебе урусия میگه هم بفهمن در کلوب چی در کلوب جونه نه در کلوب نیستیم در شنبه بس که نماز خوند دادن گفتن خوردیم بود کردیم شناختی صبح چوکادی братишка نگاه کنین я вчера короче ну YouTube видел я بیا توجیکی بگم چی که روسی بگم باید که نخنده خنده خیلی پالی غم تلکونی برین که بگه در آمدم یاد اختره که روس در افیر آمد افیر زد 10 نفر یا نفر یا ما خدیم که زیاد 10 نفر که در آمدیم بعد کاروچ هم خشاشا کردیم بعد گفت که تایی جام خدام خدایت من میخوام شما نایستان کنم افیر او افیر دب من نایستان کنم ای تاگ نایستان کنم انا چینام دورم سلام علیکم ایجاد چیگه پای آشی نهار سیاره روزی خوبه آشی نهار رفتشتای انا по-русски где училась ну школа в России рамазон мубарак рамазон ҳамаду мубарак баъд короче газем гуфт ки мақсад ман нав дусада чанд подписчик дора ва ман гуфтам ки короче ман қадар подписчик дорам бовар накард даромад сайт ман дид мега афика давай познакомиться Москва да не Тоҷикистон душанбе да амро табугу дафтара кунан як бора кардам буд кардам ана чином дорам баъд короче бовар накард да вақти эфир кардам дур омадам 300 нафараи полни уже намехали тигде давай каса бигни хамардум тра мекунад мақсад камбракама هیچ شرف فهمیدم کمبرکا کما اگه ازبکی هستم تا سوسخوا کمبرکا کما انا برای پاکت گاز پیچول اگه چکی شزیر نشود اگه پاکت مایده گاز این روی هم دپری پاکت نیست خیلی اگه چکی پیچو نشود جزیر نشود تو بگه братик чида забони тоҷикиро хонда соз намедонен ман узбек ай шумо соз хонда дистам не брат нима иш қилас чӣ меша нима иш қилас блогер красавчик бубакр аҳмад брат хеле нест сағира хона биё охи бемеҳр наша охи ватсап ина ватсап наонҷа бинавис сағира и лақай ман якум бора дар эфират медирам радной
родной, ты огонь, чиз мефурши. Мошин, браджон, ман мошин барои мошин мондагим. Духтаро шӯраш ҳозир айгулда подписчикода нигоҳ мекунанд. Мегӯм ку аввал дромадам признаватум накард ба худо. Ака навистам дар ватсаптон гап несте браҷон. Вақте ки эфири мо омад дромад жӯ мега неужели это ти мега таваллуд чанда яка таваллудам 95. Модарон ҳамашон тӯҳмат накун иди ҳамаи модарон нест. Ма таксию чанд таша табрик кардум ба ҷои раҳмат и қадар насиҳатам кардан иди мусулмон нест гуфта. Ҳамун модарта агар ҳамун модарои мегӯй ку Абубакр Раҳимов такси ҳамра бира дар хонаш я намудаму 8 марта бега ош кардага инами хеле ташкилӣ кардага якон бега хонаш бира Узбекистон дам салом мардуми Узбекистон саёҳат таваллуд чандаи 95 гуфтаистам. Ҳамун модаре ки мегӯй кам насиҳат кард хонаш бира ҳамаш дар хонаш ҷашн гирифта. Салом алейкум. Алейкум салом. Лили ҳоз бо нав дромадӣ. Аммо бира чӣ дар хонаш ҷашн гирифта. Ин бисёр насиҳат мекунад ки ми желаем Афғонистане не была вайна. Худованд дар ягон рӯи дунё ҷанг панг набошад. Вақте эфири ма дромад дид ки қадар навистанда дромад дигар намихи полни мегад ин қадар ба ҳамин хотир аввал признават накард не ки баъдан гапш надорам. Созен акаи саёҳат акаи саёҳата дромадӣ Ӯзбекистонда салом. Пост закрит брат. Пост да закрили брат. Ты просто бессоветная и так не говори все маты не то, что ты так думаешь. Это твой мама отмечает. Это твой мамин праздник 8 марта. Мара гушкнен ами тоҷикое ки урси гап мезанем ку аввал кнен тари кнен хорошо аввалам тоҷики хӯнам. Тоҷикистонӣ қандайсиз ака? Яхшы нормально. Крил ответ нест короче. Салом Ози Шмидт. Салом Оз Шмидт. Хай ҳаматон мардуми Рамазон боре ба ҳамаи шуморо паноҳи Аллоҳ батарам. Шурӯъ механди я чи? Абубакр гап неста. Номи чия? Ном Ҷаҳонгир гуфтаистам ку. Салом алейкум. Алейкум салом Сергей. Квашук. Гаптон надорам мардум, гаптон паноҳтон ба худо бародарро иқа кор кунем ки 2 соат баъд бой UFC-ра сар мешавад. Бой UFC-да ки ба кия? Салом гуфта истай акаи саёҳат. Барои инамин ҷавоб додум. Хавотир нашав братик. Салом ака на ҳу духтари муфохи намин духтари саёҳат бача не. Алейки ҳаматон салом. Алейки ҳаматон салом. Зиндаву саломат бошен. Гаптон надорам барои гуфтаи гапҳо қатимо будантон зария дошта боша ҳамин чиз. Яъне таҷик мне смешно твой поздравляю тебя надо голову лечить. Хорошо брат буду лечить. Чи Жаха Шмидта фаромӯш Маҳмадшо Шарипов фаромӯш кардаи? Не фаромӯш накардам. Анкалева қати Алекс Перейра. Хай тамошош мекунем иншоалло ку агар связ қапа. Привет Таҷикистан мир с вами. Максим Раҳмат саёҳат духтарай. Ба фикрам духтарай. Ман истаравшанда ман сиз кейридансиз чӣ мегаӣ? Эй Алишер чӣ мегаӣ? Ман истаравшанданман сиз кейридансиз май душанбе ба фикрам духтарай саёҳати девушка да қиз мешавад. Саёҳат
номои тоҷико аҷоиб. Qiz yo xotin? Қиз ё хотун? خیلی نکنیم بچه‌ها، خیلی وایرون کردیم غلط چیت پیچید. ای گپ تو ندارم صغیره چکو ساعتی چند بوی 8 دقیقه ساعت بعد بگردیم ساعت 8 دقیقه نه فهمو آخی مردم به نامی خودشون اکانت شدن турма пур шид ай барои лайк барои ҳамин номошона не браҷон абубакр ҷаноби оли гап зад ку барои лайк пайк хетизо амоз ҳеҷ гап нестай видеоро тамошо кида бур ҳеҷ гап нестай ҳама тинҷай май ватан дем ҳама тинҷай алҳамдулиллаҳ прическам мегем прическам бо мегум то ки прическа мана бо надизде прическаи ма کسی که پیشکش میکنه براتی حاضر ده شما تاجیکستان دارید تاجیکستان داریم خیلی در جای لیلیا ده خیلی در جای نخوده همیه یا لایک بود نمیخی پروز روی اکران ده بار تک دیلایش بسیار نمیخی ده بار بزنید تمام تاشکند کلینگ اکام مهمانگاه افتارلیک کلیشگاه چی میگم؟ میگه که تاشکندگاه کلینگ اکام مهمانگاه افتارگاه کلیشگاه Что-то мега Ташкент бью. Промега. Хорошо, Сайхат. Это на WhatsApp напиши. Вот мой номер, это WhatsApp. Ну, через неделю я в Ташкенте буду. Ну, там по делам есть. Хорошо, будем там. Привет, Арбуз, что тут чеш? Самарканда. Насиб пагоh Тоҷикистон тамошо мерем. Тамом, не WhatsApp да бинависе. WhatsApp. Чӣ меша ба ӯзбеки WhatsApp да бинавис бугӯй? WhatsApp-ка ёзӣ. Чӣ? WhatsApp-ка ёзӣ. Ёз чӣ? Ёз? Ёз. WhatsApp-га ёз вот. 16 чӣ меша? 16 ба ӯзбеки чанд меша? 16. WhatsApp 16 конца. Ахирга. бародар дина эфир карден хеле хушҳол шудем гап нест бачаҳо салому алайкум салом хайри анора алайкум салом то тамом бо хоб рафтани ина куҷо рафтем ба шумо мусука так ҷояҷа дурда хелш надоред до чӣ эрталабдан нима қилайсиз чия чишбитем иракмоира WhatsApp да навистум пагоҳ мая тамошо мебарем чи конечно мебарам чӣ бане конечно бефараҳ намеша ай ҷавоб гардондана хай чӣ кор кунем спокойной ночи Эленора почему ты на WhatsApp не пишешь, да? Алейкум салом, брат, алейкум салом. Ну, свадьба будем отметь адмена, все. Если ты на WhatsApp не пишешь, Джахангир, свадьба будет адмена, все. Зачем? Ты меня обманываешь, да? Сейчас WhatsApp. А где сейчас, да? Ты говоришь сейчас. Иншаллах. Ну, на WhatsApp напиши, почему. Чего говорят? Почему? Потому что ты обещал, ну, на свои слова не держит. Хов надорим, яка не хов надорим. Шабнам бону хов надорим. Брат, а ты в гостях сидишь? Нет, брат. Брат, студент на тофтестай некира гирифчи. Наскира гирифчи? Не, наскира не гирифтай. Я обижаю. Я тоже обижаю. Tu обещали мне, да? Ты обещал мне, да? На WhatsApp. Где твой смс? Где твой смс? Просто скажи, где твой смс?
سلام علیکم مکه شما در ایروغون نه براجان ایروغون نیستم سلام علیکم собир ты отказ сделаешь свадьба конечно когда мне человек обманываешь да а ты мне сказали то что на WhatsApp пишешь где твой смс просто скажи где твой смс сейчас будет где я не вижу вот где вот на мой WhatsApp вот так не вижу ты откуда из Таджикистана یعنی منو хорошо где твоя смс брат ты شما صحبت کردن عجایب بوده вообще معاملتون هر خیل خودشید گپ نیست لیلیا الله در امر جان برکت نصیب گردونه من کم کم شوخی میکنم چق میکنم میخندم همش به خاطر پتیشکام به خاطر برادر و پا و خواهرای که به هر طرف چق گپ میزنیم که تو هیچ کس نشه سکوش نباشه میپیرده مقصد خیلی من بیشتر خواب بزن بشینم چی نیست همه منمو تولدن در کار سلام علیکم درودی به پایان از ازبکستان شما از کجایین علیکم سلام من از تاجیکستان دوشنبه брат по причине ты здесь слышишь брат по какой причине ты здесь слышишь по какой просто сижу со своим подписчиком просто пообещаю поболтаем офарин гап нест лилия ننویسید واتساپ دا میگم بیا خمیت تماشا بده جان یادم نبوده خیم میبریم تا روی هشتی مرد یک تناسکی دیگر میخریم پدرکا شیروی نری دوشنبه با پیش گپ زن دوشنبه وحدت شهزاد گپ ندارم نه یعنی نگین ده دوشنبه با پیش تاجیکستان با پیش تمام همین محلچگی کردن در کنه سیاه خیلیش میگه مای وحدتیم کلیا بینسیم خطلانوسکیم پامیرتیم یه همش ای درون سیاهی هایی که چشم دیدن یک دیگر نداریم تاجیکستان همه تاجیک تمام در کار نیست تاجیکستان بعد کدام پرسته یک کجاش میگه فلان جوش همین مردی ما درون سیاهی نکنیم باید رفیقاتون کنی خوشون بود همش خوب بود چوسکا من چی نکنه که گنده قیمتی بدهی شیخوی برد همه خیران نکنه так что я говорю داریم چوسکا مرا خیلی ندزدین که او ایبولتون زیبلی نمیشم شکایت میکنم من تیز میرم تاجیکستان مهمونی عجایب شهره хорошо بنویس ای حالی هم چق رفته ات بیونی چه یک گونچ دیگه گپ نزد همین عموما ты гавно ты да WhatsApp несем нанайсти зачем алейкум салом клик таджики понимает узбеков язык не вообще таджики другой узбекский другой ну некоторые слова похожи некоторые слова ай куҷои тоҷик ман узбекистон тоҷикистон ба бисёр дӯст дорам моҳи душанбе ما در واتساپ نوشتم این مینه تو نمی‌خواد که ما بینم SMS میونه در بین 200 نفر کو همین کما بینم تو مینه اگر دروغ گفتی کو بعدم تلفن در سرت میزنم میخوای پیش میرم دام میزنم با پشت با پشت اکران نشکن تلفن حیف چم نو بودی خدا تلفن حیف میشه دارم پیش نخلی تاق در سرت میزنم ای گپ تو ندارم صغیرا 200 نفر شاهده کو نمیز ما بنویسیم اسم اوم میاد نه نمی 1 2 3 какая специальная у тебя специальный блогер منم در واتساپ نویسم конечно بنویس براجان успокойся لیف گپ ندارم عشق تام بزنم با می فقط با پشتش میزنم خیش کرد پشتش قاطینه نگی به اکرام بشکنه بعد میسوزم نه стоп این نمر ای خودم نیست اگه ما همین توجیه همی خیلیم در بعد اگه ای خیلی مایک واتساپ همی پاونتی دروغ چی در که دوبری اوترون این اوجه الماتو نویست SMS الماتو اومد ریالی هم ادام گفت نویسته اینا ازمی
Oila dori alhamdu čo by oila neustala. Ty neustala najste. Ne, ja neustala. Dávat sa na ty neustala. Salam alaikum nazmش ما الحمدلله حسن برادر عزیز الحمدلله خوب و شما پیش просто ку сагиро просто ку гап то надорум марда гури ами лайка сад мекунем баъдан братья давайте так будем куруш узбекира гӯш ку чи наистай курушгунча акам кунингиз морокли булсун курушгунча акам кунингиз морокли булсун ина курушгунча акам то دیدن نمگه روز در شما شو хорошо спасибо саёҳат раҳмат катта раҳмат оли паган мена ты биё не он табуретка таблетка несте охи салом алейкум из киргизистан алейкум салом мардон хуби брат алҳамдулиллаҳ соз хуб салом алейкум додар хайрият ақлтон пухтай миллатчигӣ кардан як дар як кӯҳ бурдан ҷомон кардан амуштам шукронаи аллоҳ а почему сухур не делай сухур уже закрыли всё гап нестай брат тра дар саҳар тамошо кардам на страни садши гапат надорум братҷон олиам салом алейкум ака ну видим старост не будешь сидеть здесь види дети не накормишь благовестие салом моҳи рамазон муборак ба ҳама муборак алейк салом он пишет удачи тебе и день чтобы пришел хорошо хорошо спасибо катта рахмат точно не придешь с алматы придешь точно придешь охир кадом мегӯяд ты неустал барои ҳамо гуфтам табуретка ашк ты чӣ буда ватсона наистаи ака ягон сайти дига дори инстаграм или чито инстаграм дорум намехе тоҷики хати хайри муҳоҷирка тоҷики хайри муҳоҷирка чанд ҳазора 35,000 35,000 подписчик дорум агар хато накунам махмам намедонам вақти ред кард ки инстаграм доштам я яки бимурдагия спитамина кор намекунад ку инстаграм инами инстаграм надошт кадом инстаграм ку инстаграм дига заредам бахайр ин снейда буд немҷа бигӯши короче хайри муҳоҷир ки таом мебурам хе чӣ нависам ватсап да бинавис мефаҳмӣ надо иметь специально старса впереди ҳамада хоби хуш худованд нигаҳбонатон бошад тамом урӯза не держишь чтобы брат ина чиши ина моя чи инстаграми ма инена чанда 6 публикация дорам 35,700 35,700 чай ватсап дохи барои инстаграмот ҷаханги ты точно не придешь что ли си алматы я точно придешь муҳайё салом алейкум алейкум чӣ буд хайри муҳоҷир просто хайри муҳоҷир аввали ҳарфош калон хайри муҳоҷир 35,700 подписчик дорам салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва алейкум салом дилрабо значит ты обманщик я тебе говорю точно придешь там хоб чия номи сайти хида дар чи милгуна холова ты биё ты грехти биё дига ты гап наза ягончи гап наза дига ягончи гап наза ба номи фонди хайравӣ кушоӣ ба менависам тадавид тамом банависам медиокушон чи бане гуфтинам тогда ты не хочешь да я говорю я придешь мода сахар храк биё ты холова сахт хафам кади биё ты найди нормальную работу блогер не зарабатываешь кто говорит блогер не зарабатываешь любой сфера если человек надо постараться чия инстаграма дохи нависти ягон чи а вы чем занимаетесь что по плану да
Alhamdulillah нормально занимается. بیا تو دیگه خلا مایت خفه اوجه دیگه تو دیگه человек میگن که когда обещались надо دنیا придешь. Алло, Элеонора, я говорю тебе, я в эфире сейчас, ака и усит чакинул чат кардес. О, این کیه غم دو دسته کی این چه اینستاگرام چیه میگم برای من اسمس میخوام چیه مقصد پرنیمت کنم تو در اینستاگرام. ای الحمدلله. Элеонора, я тебе говорил, который ты в WhatsApp написали, это телефон, сейчас эфир сидишь, после эфира я тебя наберу. А ты не думал, что сами вот эти больше запрос блогера не накормишь? Точно, да, я тебя наберу. Удачи вам. Дилдора, тебе тоже удачи. Дай Аллах тебе здоровье и успешно. Да, точно. Наебишки. Ничего. И урусира ов када хурдагия барой хамид чалак палак мекна. Конечно. Потом с Алмато. Да. Да. Брати хафа када бошум гир блог да мон асаб намешавад. гап нест лилия тебе там банаш да ватсап чи банами як аҳвол пурсӣ кардан кира киштаги алҳамдулилла мегӯям куҷои ту мусулмон гап нест брат титари одамон атведамет элно чи элнора да ти уже зал хай ки барои туи мо ки чӣ мекунад ёрдам мекунад туи абзгаронӣ ки барои туи мо ёрдам мекунад ина пули қалин додан дарку оқи падар трама биё блокт кунам бигирай тари одамо дар сайти ман намебирояд. гап нест браҷон мара кулуш бите элнорада несту нобуд кунад шиба ашк барои че ки несту нобудш мекунӣ ака валлоҳ уже дени шидум офарин қализани ашк оҳишта баре ки шаб дароза эти дарва шумо да қалинг чанд сумаи қалингои мо бепул мегирам қалинга подписчикон метавам як одам шуд телефон абишад кардагия дига нашуд телефон мегум ответ намета дига барои ҳамиқа нагӯ дига ягонҷа нагири ҳами инсоне нага ки ма ба дили гурда юм да ягонҷа дига баъзе одамо гуфтанд ки мо занакам апай мариям ноширги и снепчат ки нинича и апай мариямат ку кто вам ближе узбеки или киргизи гео дига не просто тоҷикистонда чанд сумай қалим ҳар хелай ки нинича писам ку дар ватсапи ма ё дар инстаграма бинавис ҳами да ҳамат бинависи якдигара стилка роӣ мекунем тамом. Салому алейкум. Алейкум салом Мадинабону. Уже надоело, как усмуешь. Говорит один слово без ашк оҳиста берез ки шаб дароз ай саҳар шидестай
Так что инстаграм ман ҳамихи хайри муҳоҷира, ина хайри муҳоҷир кунем бинависем тамом. Ашк согласна. ҳаме я зан ёфтем сразу ҳама каса газаватш накни нохӣ дига бахарос ши гап надорам. Ё бисмилла. наки авсариш неста ина бародаро. ҷа авсариш десаз айни намози бомдода. Эма Оли ичи нахӯрдам. Чива ичи нахӯрд? Сколько тебе лет? Сколько даш? Намедонам. Топ кардам, навиштум рафт. Биё холова, ты дига ягон ҷуда гап назан. Ты умуман ягон ҷуда гап назан. Ты дига ягон ҷуда гап назан. Ты я не понял, ты мусульманин? Почему такое название оставишь? Охмоло, Никш, чи был? 26. Не, 29. Как фальсу шахшах дам гите? Ина шахшах гите бар. Не, я пара дашта гап задам ги. Чива? Кати холова қаҳриши дичи. Қати холова қаҳриши дими холова. Абишат када, абишатш наистон. Очай гули и арустай янгамонай. Намеги зан гирам ягом иқрак нор меёфтем. Дастгирӣ мекардем. Ашк, ты биё дига гап назад. Тебе уже 50. Хорошо, брат, сода. Гапто надорум. Гапто надорум. Сағирао гапто надорум. Сағирачако гапто надорум. Бародаро инҷа бестимад. Йо бисмилла, алҳамдулилла, салату вассалам. Инҷа бестим бародаро аз як секунд. Мустафа. Скоро поезд идет. Я дебилка шук. Чидай по-моему куда? Сағиро гапто надорме. Холова дига худта хор нака уже ай ту дили и бача монда. Мана гап нагу ки хонавайронот мекунам қати аруса. Ты бьё ашк дига гап наза ты. Что ты собираешь делать? Ничего не собираем, ничего не делаем. عجیب نیک ازاده چی گفت استی گپ نیست گپ شما چیزی که میگن گپ شما چی عشق و اشته بریز که شب دراز گپ تو ندارم صغیرا گپ تو ندارم یا بسم الله الحمدلله بسم الله الرحمن الرحیم شما گرددن ریختم گرددن من بامدو دم میخونم если хочешь совершить намаз молитва полностью телефон
خب کنین یک کسک طهارت دارم نه طهارت کردگیم الحمد نماز خود چی کردم آبوزی کرده بودم پیشکی آبوزی کرده بودم دوش کرده بودیم نیچه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما استغفر الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لا إله إلا الله قمر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا على الصلاة على الصلاة قد قامت الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر
يصفون والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام والصلاة والسلام على رسول الله استغفر الله سبحان 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 الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إليها من خداي خداواني كريم دستوری ما که بسوی میبردیم باید نگه نکرد دستوری ما رو امید نگردن خدای ما نمازهای ما رو به درگاهت قبول بگردن خدای مهربان روزایی که ما نگیریم خدای روزهای ما رو با کمبودی هایش بشه خدای روزهای ما رو به درگاهت قبول بگردن خدای مهربان هر خطای هر گناهی از ما خدای خودت بخشنده و خودت مهربان است خدای فرمان دیگر خدای برای صراط المستقیم برای صراط المستقیم هدایت خدای مهربان پدر و مادری ما رو خدای مهربان فرزندهای ما رو خدای تمام مردم مسلمان خدای حفظ خدای بیماری و شفایی کامل نصیب بگردن خدای مهربان خدای مهربان سفر خدای ساخت سلام بابا نزد پدر و مادر نزد خدایشان بار بگردن خدای هر خطاگی از ما باشه خدای خود بخش خدای مهربان هستی اللهم اغفر لي ولك أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن له كفوا أحد بسم الله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله أرجو شيء منتظر خدایش از برای خیر خداوند کریم تمام برادرایی که در کانال ما نشسته خداوند کریم همه وقت نگهبان شد خدای خداوند کریم بیمار داشت بیماری هاشون شفا بده خدای خداوند کریم در غریبی باشن خدای خداوند کریم در صاف سلام وطن بر بگردان نزد پدر و مادر اهل و عائله‌شان خدای خداوند کریم در کسب کارهایشان برکت نصیب بگردن خدای خداوند کریم همه وقت نگهبانشان باش خدای خداوند نماز و روزهایی که میگیریم خدای خدا به درگاهش قبول بگردن خدای خدا به راهی صراط و صراط المستقیم خدا هدایت همون اللهم اغفر لي ولوالدي والاستاذ والمسلمين الله يهدنا ويغفر يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين برحمتك يا الله بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم برادر عزیز برادرو بخشش زیاد کیفی بدیم انا چی نام داره خیلی ختم بختم گابزی سردین بوم момент случай Аллах принимает его дуа и намаз если он от души читает грех на душе не берет مدینه بانو الله امر جان برکت نصیب کنه سلام علیکم یک بار دیگه یا بسم الله الحمدلله دلش میریم خداوند در حق همه برادرایی که ما رو پادسه کردن برادرایی که ما رو تماشا میکنن در حق همشون ان شاء الله که دعا کنیم خدا مهربان همتون نگهبان باشه یا بسم الله حضرت ما چند قمون دیگه دلسی چقچق میکنه برادرای عزیز نیمه ورقه بار نماز جای tanlamaydı. Kime geyi? Nime var ki bor namaz joy tanlamaydı. Nime var? Karachi amin. Amin. Namazınız kabul olsun. Rahmat. Ruzamin Allah'ım rahmat. Selamun aleyküm. At-Pamir. Aleyküm selam mardami. Pamir. Selamun aleyküm. Merhaba خیلی دالش انشالله صبح تایلند تازه خودی پیش واره که
الله همتون راضی باشه. خداوند همه وقت نگهبانتون باشه. دالچه میرین صحبت میکنیم برادر عزیز. نماز местно ببرید. конечно. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум салам, алейкум салам باشه برادر عزیز. خیلی яком время намаз вахти намаз дар вахти хиз время, когда ты время намаз во время прочитать, это брат сунна. Поэтому надо время намаз во время. Поэтому بسیار از گپ میزنن که افیر کش برن نماز. خیلی فرق چه افیر جوش نمیستم نماز نمیخون با دل چی کار با خدا میگه نماز تا بخونه با دل چه پای کار برد چه ای هم میگه узбекский не понимаю брат куча тоза جویگو я тоже читаю сейчас машаллах брат машаллах узбекский я ну чуть-чуть понимаю ну рядом есть брат. Он узбекский хорошо понимает, он перевод не делает. Uyqinga namozli Allah subhanahu taala o'z to'ringa qabul qilsin ilohim. Amin amin olim to'g'ri gufti. بسیار مدرای تیفیت اکش بخش فیرا میمونی نماز تا میخون بود دالش پس کار برود میشه ای یامش انا چینم داره دوستی واتساپ ده بسیار بعد SMS بود. سلام علیکم. شعر نری برات الله نگهبانت باشه. گپ نیست برادر جان. ایدی هستیم مرد اگر مسلمان باشد ایدی مسلمان نیست. رمضان و قربان ایدی با همین ملا اومد. گپ نیست گپیته برادر عزیز. ایدی مادران دیروز بود نه؟ بله دیروز بود. Почему без шапка читал? Потому что ну не было. Бокира репка не то. Тера Мухаммад Шариф тера. Охи ты در ماه رمضان دل خسیه در چیو پهد کی آخه تو چیم همین گپ نیستن تو دل گورده داشته باشی اینا نمره واتساپ ما یا بار خیلی دوشک نه خیلی هست یگون آدمی که خیلی دل گورده داره قطعا میبره رو بارو گپ میزنه یا که ای پیش میبیه همین شغال وری اتای کامنتر اینا نویسن هست یگون خیلی دل گورده خیلی داروی ما میام گپ میزنه نیست ولی نیست فقط مبینی نماز ده میوزه نکشید دیگه براتیک. خمیوزه چی؟ نفهمیدم. خمیوزه چی میشه با؟ خمیوزه چی میشه؟ دیپ خی انا یه گیمسی آخه همه میدونن هست یکون خیلی دستوینی خیلی گره نیختم میگیری که هست یکون تا که خیلی واتساپ بنده خیلی میبره رو بارو میاد و میخوره هست یکون تا نیست فقط همه لالالالا پشت اکران ما هستم در که جایی به یک میزنیم پروست ابو بیا بس همی گرد میگفت که بس دای مای رمضان ایدی تمام گپ نیست گپی تو پادوزی امی باز یاد میگن کو پنیمی اولاد تبینم سر لیچ کنی لیچن دایم رمضان یو گپ نزنم پاد برن اول مردمی میگن کو مسلمانی خوی اگر از خونه خود اول سر اول برن امو اولادات بیا برن اگر تو بگو یگان اولادی من نیست من میگم دمی بیا ما همی قطعه قسم میخورم بیا بگو یگان اولادی تو نیستم خی بیا گپ میزنن گپی تو میشم خی نه بیا همین نمی صد راب نیست کو بیا برای یگان ابو کی نه ما بگم قسم نخی قسم بزد میتونم یگان اولوی تام کنید ما بگم گاب نیسته نه بیا اینا نه تو یگان چیز گاب نزد دیگه تو سوال ما جواب آخه تو دختر با من رو باروش دارم من راست میگم سلام علیکم همیوزه دهان اوز میکنه هم خیلی آن نه دهان همیوزه نکردم کو او یگان چی نداره در وقتی نماز فرقی نیست او دعوازه خیلی جای جانمی منو الله تعالی ما شغلی ما نسبت تو یگان خصومت چیزی که در مردم آشکار هست همورا میگم آخه تو آشکار چیزی که در یوتیوب میبینی آخه تو دکزه داری همون شده دکزه داری تینا نمر من نمر در لبو جوی من نمیترسم نگید گلو شغال نیستم در تای کامیرا چوب دارم
من خیلی مرده که اصلا نام رو میگم یا رو برو دکزد که من خیلی دست من برای مادام خیلی میبردم میگم خیلی با ویدیو در سایت میگم مادام رو دکزد که نیست اوتاری مرده کاری نیست پیدا نیست در دنیا دوستم رو برو گپ میزنم دوستان گپ نیست لیلیا تو بهترینی ماشاءالله نه نیست در واتساپ نه نیستی کو اوخی مار پس اکران نمبر من نوشتم پس اکران دوخ نمیگه کو بیو دوخ دوری نمبری مت زنگ ده دوخ دوری بیو جهانگیر همون چی همون برچکره در پیش بوشنون برادرای ازبکستان نوشته استاند перевод کنه خونده استم перевод که است کو مراد перевод که است مردم ازبکستان زنده باشین سربلند باشین ازبکستان مردمش بخیدو گپشو ندارم ندام نامجا بدیم برای حرمتاشون پراست گپ ندارم رفت بدیم ازبکستان پراست گپشو ندارم بخیدو میگم که گپشو ندارم مردم گپ تو ندارم صغیره چکو همین یکی میبرین همین چیده کده بای نمیاد که 100-300 نفر یک کسی میبره همین خیلی چون چی میگیره و خیلی گپ دارین من پرو چی میکنم اوخی نه نایسی لیلیا کو در واتساپ گفتی می نایسم سلام برای در کدام دولتی در تاجیکستان برای جان در تاجیکستان اکی چی دیگه ده اکی چی باید نگو که کی ازبکی گپ زدنیه اینجا ازبکی کدام گپ زدنیه کنه گپ زیسته بود من ازبکی رو خانم میفهمم اینجا برات ای بچه همین یک سخن 200 نفره نخو 100 تا لایک دقیقه پروتون بولو اکران بزنه نخ بزد تمام نخ پولو اکران پروت تق تق بزد تمام ای فایده کنیچ نه حضوره زمان ده زندگیش ای شدی مردم پیش میبره آخه همین میدونن که توی خوی فهمون نیست که آخه هم تو آقی پدر بیام چور نید کنم یا پیش یامو آقی پدر یامو اوتا و چاد بروید کنم دوبای چخه بوده کی میره با نصیب قریب و میرم انشالله خدا خواهد گب اکا گب نیست تی گپ گپی براتی بدتر واتساپ ده می نویسم گپ نیست نخ بجی خیلی بالای اکران ده لایک بیشتر شد تمام پروست با رفتن ده لایک تونه بگیرم بری قطعی تمام علیکم سلام سلام علیکم ازبک علیکم سلام مردم ازبکستان قطن چی قطنسز چی میشه تاجیکستان دوده سرت و ایران نکن گپ نیست میخیل ارینا دنیا پوری دیوانه های دیوانه بسیار گپ نیست ارینا میخیل و ارینا گپ ندارم گپ نیست اپای خواهری یا برادری گپ ندارم برد نرخ و نوای ماشین خیلی نسبت کره دوبای ده نرمالی اگر که کدومی که ای کره میخواد در روسیه باشه زورای مقصد هم ولادیواستوک دستافکش میکنه ولادیواستوک های کدری برد ماشین به نهایت ارزان میگه سلام علیکم جهانگیر جواهیر میگه ای کجایی با خودت جوابش بده بگو ای تاجیکستان ازبکی رخشو نمیفهم اخی اسپیتمین چی باشی بکن میگه چی یخشی مثل یخشی تو نمیفهمی تاجیکی را گب نیست گب تیتی گب گپیته میگه که در تجیکه بعد در ابشیجیت هزی ای پدری محمد رحمت که کوی ابشید بعد خونه را بی کجای ابشیجیت جماننده بعد بی اقل کجای هم ابشیجیت فنتزمز برات مخلصی میگه یخش چی جواهیر کت رحمت برات ازبکو ده من ایتنی شما جواب میتیم براتی گپ نیست کی لیلیا بیا تاجیکستان بیا ایتنی در باری من میشینید جواب میتیم اما فیلم میکنم ازبکی کدام ازبکی نیست جواب میتی پروست هم بالا اکران ده بار خیلی بزنیم تمام سیوامان یا تاج لولو
توجه سیزی سیبا من بچه دوست داشته نگو در خودسی تو ایو منی نکنم در کار شوا خودت میایی با پیشم نکی چی در کار ما چیزی را در شبکه‌های اجتماعی دیدم همو در دلم بود آشکار گفتم ما مرد بچه تو مرد ایمینش محمد تو با ما برای ما مرد بچه نیستی مرد بچه یکم شده در پوبلیک گپ نمیزنه یک مسلمان یکم شده در پوبلیک یکمش آخی در خونه خودت نیستی در خونه خودم شید گپ نیست گپی تو ابو انا کی بوده شما یا دوست داشته کسی بوده شما دوست داشته جوابش بده خیلیلیا مرد بچه این من نمر موندگیم همینجا مرد بچه زنگ میزنه میگه هم خیلی کار بره تم در حیات مرد بچه نیستی در حیات برای مرا شخصا من هم خیلی آدم مرد بچه حساب نمیکنم جواهیر میگه کی میگه کن بفر سلام با جواهیر گپ نیست سلام علیکم جواهیر اگر شغل میبودم حقارت آخی من گفتم که مرد بچه باشی گپ نمیدادی مرد بچه آدم نه نمر رو بهش بگم نمره آدم چیگه باشه به من زنگش بزنم در پوبلیک همه برای آخی نمی قادم چی باید تیم را نشست دی هم گپی خوب نمیاد همه برای نمیچی در یوتیوب همو آدمایی که مورا ویدیو کردن حاضی در کی جهان همو آدمای مورا ویدیو کردن حاضی در کی جهان تو بیا خوش بس سوال جواب عطفه دو تا بس در کی جهان تخدم من در کی جهان هم آدموزی برای چاکان زیر چوهای نچینگا کیراسز چنده میداره 29 چنده شد 29 برای همین برادر عزیز در کار نیست همه آدمای ویدیو کردن همه آدمایی که با تهمت به هم را تمام دنیا همو را میشه اگر کسی نه چور نشون نه که ازبکچه نی بلاسزمی براتی عصبی نشه اگر سگی به عقل نه واقعی مقصد در پسی پنجره همون آدمای مورد ما کنه کجا گرفتن چی آسیو با نوبت یک دو در ای برات ما با میگم ما او آدمو نیستم اول خداوند ما را عقل داده تو دیده که ما او آدمو نو امی یا چه ده آدمی که خداوند عقل داده استفادهش نمیبره که هم تیز میاد تیز میره با او آدمو تیز من تیز رفتن ما چندین سالهاشی در یوتیوب اینیشان در عقل جوب که گفتی که براتون در عقل قیدش که ما همه چی را میدونیم چی با در پالیتیک خوش نمیشیم چی با در یه چیگه خوش نمیشیم برای که کار مو نیست میگن که جای توزا بیا پای خطابمون کار باری خمون میکنیم میریم کی من نو دیدیستم تر ما کیم همسایتونه خیشاشونه همسایه‌شونه ایا قشلوق او پره هم قشلوق دیگریش کروچی انا از گپ نیست گلو برات انا برای جون با همین خاطر ما رو گپی خوب زده نمیتونی چی داره کل بره با همین خاطر برادر عزیز او آدمایی که تیز میان خودشون رو میخوان ای پشتی دیگر رو مشهور کنن هم که تیز با میروان میگه که خدمت میگه حرکت استعداد عقل داره حرکت که ما نه با دولتش نه با پالیتیکش نه با دیگر ما کار باری خدمت میکنم کار باری خدمت قطعی میرم ما با یکان کس کار ندارم کی چیکار میکنه کی چیکار نمیکنه الله خودش دیده است الله خودش همش تو غوری کدگی رفته است با همین خاطر در کار نیست یک کس دیگه چی ببینی یا ویدیو دیگه جو ببینی او آنهای طوری دیگه همین توجیه که ما کنیم همین کدام نشامل شد که 90% منم خیلیم کدام زمین مردم توجیه که همسو جن میلیون خوبی میکنه یک دیگه چی ببینه که ون با اسم میگه حقارت اوکی اول بفهم مسئله چی گپای همون مسئله تو آخر چه بفهم همین کامنتری همین یکی سایتو میدره حقارت این همین چی اوکی اول همون مسئله را بفهم چی گپای تو کجا را کام از چی حقیقت داره تو چیه اما میدره شنگ تا حقارت کامنتری حقارت اوکی اگر تو انسان نرمالی باشی چی با حقارت میکنی اینا تو مایل دا پوست میگیری همون آدم که آدمی پست اتش با پستی که تای کامنتری حقارت میکنی значит там رنگ یا آدم یا پستی حرومی
کی رنگ اومده تا کامنتری حقارت میکنی راست که او پاس باشه تو چه بده تا سایت هم پاس میداره حقارت میکنی تام رنگ هم پاس دیگه حقارت هر ایده یگون چی کمی ندارین یگون چی وقتی تو میداره یا آدم یک کاری بیزی تام میداره تا کامنتری حقارت کنی همین خط بین او فرق چی میشه این یک سوالی این مینه همین به 100 نفر من تماشا کردم همین سوال من جواب ده یا آدم یا اشیبکم میکنه تو میداره اشیبکم حقارت میکنی تو همون چی فرقی داری همین سوال جواب ده پروست همین سوال میخوام جواب بگیرم تمام تو کی حقارت کرد دودا حقارت گپی لیشنی گپ زیستی گپ نیست وای بوز نه همین سوال عادی همین سوال ما جواب دین یا آدم یک کاری به عقلی میکنه تو میداره در بالا هم به کاری به عقلی همون در کامنتری یا در چیش حقارت میکنی همین سوال من میخوام جواب بگیرم ایش چی فرقیتی داره همین سوال من میخوام جوابش بگیرم پروست سوال ما جواب بدین ده 100 نفر آدم می نمی آدم یک کاری به عقل میکنه این میدونم ما مادری طرف فلان تی تری آدم ده تو تری آدم ایش چی فرقی داره قدم شو ایسه سلام علیکم قدم شو بچه سازی خوبی سلامتی خوب نه صاحب این آدم رو دعوت به جمع میگیرن صحبی نه کی من نفهم میفهمونیش یک سوال ایده در کامنتری چی میفهمونی تو امورا حقارت کنی او چایت را فلان کنیم او پایت را فلان کنیم زنیت را فلان همین فهمونده نه همین سوال من پروست همین یک سوال میگم که یک آدم میاشیبکا میکنه در پوبلیک میپرتین همه میدونم را حقارت میکنه همون آدمی که حقارت میکنه این چی فرقیه داره پروست نمیقدر گپ هر یک تا یورا فهموندن میستی اهمیت نه مراجعه بچه پروست من میخوام که جواب همین چی فرقی داره براتی موضوع دیگر کن تمام لیلیا من خاطر در کنه شگر میشه کجا این چی حال داری برات همین دوشنبه داریم بچه چه خود در جای چی حال داری چی کار برده در کدام تریتوری کم نمایی و بشه کم نمایی قدم شو همین بچه من دیگه چی حقارت کردن نوجوانمردی نشان میده ود برای همین این موضوع خدام میگه که این نمیچی در یوتیوب اونجا تو در پوبلیک گپ زیستی در 100 نفر در پوبلیک همین چی ای مروی مردکیه تو گپ داری من ترا مرد بچه حساب کنم نامر من موندگی میگم جنگ دیگه رو خیلی شغال نیستم نمیگریزم نامر چی نشته ایش بخی قطی نونی کابلرین میشناسی چون چیزی به حقارت نه بگفتن بگفت بخی قطی نونی کابلرین میشناسی نمیشناسم برات او خندت کجا شد خنده او منجه داره ما 360 گراد لبوی بریم خیلی ازبکسکی язык знаешь да брат جون говори узбекский русский таджикский без разницы салом алейкум як хандакуне у як хандакуне и لبی خندانت او سلام علیکم تو مرا مشنوسی بحردین رسولوف ти красавчик ты тоже красавчик брат Эрик ты тоже красавчик siz توجیک или узбек توجیک siz چی میشه شما توجیک волос супер спасибо Эрик брат наус همین باید که مردک برای باید که گوش کده یک خندکنه او یک خندکنه ای کده گیره اخنو خورده مردم بخیر یکیز بانگی خطر آمد بانگی خطر چه نیسته خیلی ایرم سیده گله у меня лиси меня бесит почему тебя лиси бесит برادر شعر بزیب نکن نه برای ما برایش خیلی خنده قد نکنیم شعر مرا میشناسی من رفتم خوب کنی با هم خودت ای خوب دیر کردن
برای تاجدین محیدین حیف نکنید پولنی توشیناسانمی ازبکچگا نه yok kam çemiş kamkamış özbek katıyım kam balasan uzbeki şunu hemen просто настроение когда şehir bezeb ne tamam як ханда кун я сам лиси люблю пишни волос хорошо я свой волос тебе дам эрик брат не переживай Узбекистан Наргиз Темиров Узбекистан салам алейкум чимеш алга меша Узбекистан алга بیاین در همین ماه شریفی رمضان دشمنی نکنیم بله کم بلسن نه بلمن дай please хорошо вот возьми вот посмотри прическа лиси кто лиси вот посмотри прическа кам چی کم خورم همیشه هم خورم چی то означает چی кам خورم камиш это чуть-чуть надо спать говорил салам алейкум из Казахстан алейкум салам из Казахстан где вы я в Таджикистане сейчас Таджикистан братик من یاد میتیم ازبکی хорошо Таджикистан раун тамом бихебио Таджикистан ма узбеки ёдте я с Ташкента брат я где-то может месяц назад в Таджикистане в Узбекистане была я был Ташкент Сити была Бешказан была был Чем так читает Коран сейчас Рамазан это время не идешь. Хорошо, брат. Салам алейкум. Алейкум салам. Лайк. Спасибо, Наргиз. Нема боишься корбо надор мачевича. Жал не знал я у гости был. Иншаллах скоро будем рад. Кам хуру ҳамеша хури я ма кушаю всегда кушаю перевод Таджикистан ай куҷошин Душанбе Қурған Душанбе если знаешь иҳам хушли хоб мерафтиям ки Скажи, ты умный, иди сам. Таджикистан, Камил карате, азамат адам экен. Салам алейкум, чихер шумо Азербайҷандан саломлар. Салам алейкум Азербайҷан. Депре шиди тамом. ай Қурған ёдишам Қурған брати гап қати яке бинам рӯз шидай конечно уже рӯз шид ина инҷара нишонтон бутун ина Таҷикистон уже рӯз шид ина мошинара осторожно нормально говори ина остайке маршрутка чандай маршрутка куда ты идешь Человек заберешь, потом идешь. Неужели колосовую? Усуна. Ина. А? Ободи ватани мора видим, Таджикистана видишь? Больше не видишь. Видишь? Чиба чанд қашид қати бобоҷон 88 нести постоянный ягон ҷуда. Охи Россияда нестам бачаҳо, ма Таҷикистон даем ку хелаши нестам дар Россия. Так, салам алейкум, акай ҷоник, алейкум салом. Тебя слышат грех. Иқақ шуруй. О, хайруллоя мешнуси ай Қурған. Эй, Қирған дачиё калонаки. Дорога пустой, нет пробка. Конечно, Таджикистан
айрах у пара заправка ҳай. О, заправка ҳай. Акаҷон чӣ гап? Тинҷи ё тинҷи. Саломатӣ хуба як? Алҳамдулиллоҳ. Камнамо шудаи. Ҳамҷодаем ку брат Самир. Ҳамҷодаем. Алҳамдулиллоҳ ҳамҷодаем. Камтарак обстил карда будем ба ютуб. Аки иншоалло ки бо бармегардем. Ана депорт шиди тамом, яъне намефаҳмӣ. Не Ӯзбекистон номида Озарбойҷон саломлар. Эрик, сегодня выходной день, поэтому да, сегодня выходной день, все спишь. Ты дороги тарафи мошинбозордаи ҳозир нишондодия? Не, братҷон, тарафи мардонаи. Братан, это мне кажется шаҳри Хуҷанд. Нет, брат, это Душанбе, столица Таджикистан. Это ватанда чӣ гап? Ватанда алҳамдулиллоҳ беҳтаринош. У нас пиздец пробка. Да, я знаю, Россия пробка. Ин хунгак ҳаста? Ай мардум мегӯ. Хай ҳамаи шумода барори кор. Гап нест браҷон. Алло нигабонат боша шердинар. Бо мерем азоб мек. Очень красивый. Спасибо, брат. Ташкент тоже нормально, брат, был. Месяц назад в Ташкент был нормально. Яка Алишер чихелай алоқада ҳасти қатиш. Алишер кия, брат? Ки Самир? Неисти. Удалить канал, не сразу. Чиз неизденивает, где удалить? Салом алейкум. Чихеле туда куҷо шиди? Ҳаминҷо даем Наврӯз, брат. Ҳаминҷо даем. Алишер Абдуллоев. Алишер Абдуллоев рост шагум алоқада нестам. Хейла шид. Ватан мемонӣ омадӣ чӣ? Не, ватан даем, ватанам берунам мерем, мием ку дига давлату даем, дига давлатои хориҷа ба гуфтаи чӣ. Салом, брат, ту ки якта обзор кун. Ку братан, ман аюсу буром ватсапда нависум. Ку бубро ватсапда бинавису хи. Фарбе бераҳму шидаи. Худованд дар моҳи муборак фарбемон кадай. Чико кунем? Шикам кардем ба худо, шикам шида дар Тоҷикистон меем паст яъне шикам мекунем. Бор ки динаи қалб пиёдара гаштем пиздес кардам. Ой, спиртномаш киштагиам? Чӣ беҳтария? Гаптон надорам. И ҳама грех бирафт ку. Нича грех рафт, дигар ҳама грех биромад рафт. Алҳамдулиллоҳ. Гаптон надорам. Хайр бародарои азиз, эфирам бикишем мегоем. Ана эфирам махкам мекунем, мекушем. Камтар як пистикор бор бошем.
ана чӣ ном дорад хай шуро алоқа дорем кадоме ки ягон кору бору ина ватсапи мо ҳам ҷастай ватсапда бинависен хай бо адалши паси кору бор мешем хоб алло аз ҳаматон розӣ бошад худованд нигаҳбонтон бошад хай ягон камбудиё аз тарафи мо бошад бахшиш чӣ хай зинда бошед гап нест бародари азиз аллои меҳрубон дар умри ҷонтон баракат насиб гардона эфира мекшум чӣ ном дора далчи ай паси кору бору зиндагӣ мешем иншоалло алоқа дарем бо хай ягон суханҳои мабуду сахту пасту баланд боша бахшиш бародари азиз узри зиёдаку эфира мекшум далчи хай бо дар ватсап алоқа мекунем алло аз ҳаматон розӣ бошад худованд нигаҳбонтон бошад ватсап нест ватсап ҳаст инем номро +992 014 28 16 бикӯ чӣ ба несте ҳаста ҳамин номрои ватсапи хитай ҳобраҷо номрои ватсапи хима ҳаст лилия я скриншот камера бигӣ скриншот карди лилия барои эфира мекшум инамина ватсапа бигире эфира мекшум барои я скриншот камера бигир эфира мекшум худованд нигаҳбонтон боша бародаро хеле эфир кардем гаптон надорум барои суғанои барои хандгапу чақчақотон я скриншот ку бигами номра тамом далчи эфира ма мекшум бо иншоалло ки бо мебин хай рӯзона шава як эфир мекунем бо худо хоҳад ва хости аллоҳ бо эфир мекунем ё чи ҳама ягон савол вопрос нест дигар бикшем эфира гӯя чақчақ кунем хай бародаро аллоҳ нигаҳбон боша лилия скриншот карда бошӣ худо нигаҳбон далши дар ватсап чақчақ мекунем ва +992 014 28 16 16 кунем ватсап меброя ана чӣ ном дора иншоалло ки боз суҳбат мекунем бо дар алоқа ҳастем худо ба хости аллои меҳрубон хай ягон саволо бошад ягон вопросо бошад иншоалло далчи дар ватсап чақчақ мекунем суҳбат мекунем аллои меҳрубон дар умри ҷонтон баракат аст моҳи ҷойи рамазони ҳаматон боз ҳам муборак шава иншоалло далчи боз ҳам гузем дар ватсап суҳбат мекунем. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.